Hello everyone, good morning. Please make sure if my voice is audible. Am I audible? Please say yes. Is my voice audible? Okay, I think so it's audible. Okay, good morning. Good morning everyone, good morning. Okay, so in this class, as we always discuss, last week's current affairs will be discussing, and it was supposed to be, the class was supposed to be on Monday, but due to the interview issues, as you will see. Okay, but still we are covering from August 18 to August 24, whatever news was there, we'll be covering that. Okay. So what are the topics that we are going to cover? GS2 ରୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ବିଲ୍ ଆସିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତ ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁନିତା ଓକେ ସରି ଭଏସ ରେ କିଛି ଇଶ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି କି ସୁନିତା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କନଫର୍ମ ଇଜ ମାଇ ଭଏସ କ୍ଲିୟର କି କିଛି ଇକୋ ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର ଅଛି ତ ଠିକ ଅଛି So, ଆମେ ଆଜି GS paper 2 ର topics ଦେଖିବା ଯେମିତି କି online gaming bill ଆସିଛି ଗୋଟେ passed by the parliament. So, what is it all about? Vocational education and employability ବିଷୟରେ ଗୋଟେ good morning ନେତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ article ଆସିଥିଲା recently ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା CEC removal process ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ ଅଛି CEC ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୋଟ ଚୋରି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆରୋପ ଲାଗିଛି ସୋ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଆଣିଛି ଗୋଟେ ମୋସନ ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢିବା କି କେମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାନରେ କେମିତି ରିମୁଭ ହେଇପାରିବେ ରାଇଟ୍
also 130 constitutional amendment bill गोटे आछि जोथरे कि चीफ मिनिस्टर इवन प्राइम मिनिस्टर भी ताको पोस्ट रु बाहरी जाई परिबे जदी सेमानको अगेंस्ट किछि क्रिमिनल केस आसुछि और सेमाने 30 दिन जाय रिटेन होचंती इट्स बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक से उडा को केरला हमर फर्स्ट इंडियन स्टेट हेछि 100% डिजिटल लिटरेसी अचीव करिवारे स्माइल स्कीम कोन पे न्यूज थिला सेला देखिबा आदि कर्म योगी अभियान सेटा भी पीआईबी डेटा को देखिथिली व्हाट इज ऑल अबाउट दिस टू स्कीम एटा भी हम देखिबा तो जीएस3 रे इसरो हेवीएस्ट रॉकेट लॉन्च विषय हमें पढ़िबा एलएमएन जो हेवीएस्ट रॉकेट जोड़ा हबार अछि एलएमएनबी विषय पढ़िबा कोन सेटा एंड तार प्लानिंग अछि नेक्स्ट 15 इयर्स रे 100 टा सैटेलाइट इसरो लॉन्च करिया जाउछि तो ये सब जिंसो एज यू नो आसे न्यूज़पेपर रे सो दिस आर इंपोर्टेंट अग्नि 5 मिसाइल रिसेंटली लॉन्च हेछि I mean successfully test ହେଇଛି ହେଲା ତ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା already ଏଟା news ରେ ଥିଲା again it has been in news so ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା brain eating amoeba ଗୋଟେ ବହୁତ hazardous ଜିନିଷଟା ହେଇଛି କେରଳାରେ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା why is Dibru Shaikhawa National Park in news ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରବନ tiger reserve ଆଉ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ये सब काहे हमर न्यूज रे अछि लास्ट वीक रे सब जिंस विषय हम आज डिस्कशन करिबा ओके सो बेसिक टॉपिक्स तो नाही बट स्टिल जोड़ा को अछि इंपोर्टेंट टॉपिक्स अछि ओके सो लास्ट क्लास रे क्वेश्चन कोन रहिबार आंसर मते को लास्ट क्लास हम डिस्कशन करथिलु फ्लैश फ्लड्स ऊपर राइट फ्लैश फ्लड्स ऊपर हम डिस्कशन करथिलु जोटा कि हमरा हेतिला जम्मू एंड कश्मीर किस्तवर देशा कौन पाई माने फ्लैश फ्लड्स को हमें केमते डिफाइन करिवा एंड कौन पाई सेटा हेतिल ऑलरेडी हमें से जिंसटा पढिथिलु लास्ट क्लास ता रिगार्डिंग ये क्वेश्चन कि as per the India Meteorological Department a flash flood is defined as a sudden flood occurring within 6 hours of a causative event such as cloudburst, dam break or glacial lake outburst. Good morning, Madhusmita. Flash floods are only confined to Himalayan region due to steep slopes and glacial lakes. In Jammu and Kashmir, heavy snowfall events cause more death than the flash floods. So, it ends with the four statement amara take up. Sunita is saying B, 1 and 3 only. Okay. Nitu is also saying B. Okay. Madhusmita, what's your answer? Oh. फर्स्ट स्टेटमेंट टा ठीक हम लास्ट क्लास में देखथिलु कि एग्जैक्टली जदि हम देखिबा 6 घंटा रे within a period of 6 hours जदि सडन फ्लड आसी जाउते ताको हमें फ्लैश फ्लड्स बोली कहबा गुड मॉर्निंग स्वर्णा एंड एटा तो ठीक है ना 6 घंटा स्पेसिफिकली लिखी कि 6 घंटा भीतर जदि सडन फ्लड आसी जाउची सो एज पर द आईएमडी ताको हमें फ्लैश फ्लड बोली कहि परिबा एंड फ्लैश फ्लड ता हमर मेनली क्लाउड बर्स्ट जोगु किंबा डैम ब्रेक जोगु किंबा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जोगु हे परिबो सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट 2 जदि देखिबा फ्लैश फ्लड्स आर कन्फाइंड ओनली टू हिमालयन रीजन এটা ভুল it is not confined only to Himalayan regions Himalayan regions are prone they are prone মানে বেশি ଆମର କଣ chances ଅଛି କି ଏଇ region ବେଶୀ ହେଇପାରିବ ଖାଲି ସେ region ରେ ହବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ western Ghats ରେ ବି ହେଇପାରିବ ଯୋଉଠି ବି continuously ବର୍ଷା ହେବ ସେଇଠି ଆମର flash floods ହବାର chances ଅଛି so ଏଇଟା ଭୁଲ it is not confined only to Himalayan region ଆଉ ଯଦି third statement ଦେଖିବା ଏଇଟା ଠିକ so ଗୋଟେ report ହିସାବରେ कि ए रेन 2010 और 2022 ଭିତରେ स्नोफॉल इवेंट जो बेसी डेथ ହେଇଛି जम्मू एंड कश्मीर rather than Kashmir. So statement 1 and 3 is right. So option B is right. ସମସ୍ତେ ଠିକ କହିଛ ସୁନିତା ନିତୁ and ମଧୁସ୍ମିତା ओके ଆମେ क्लाउड बर्स्ट ର ବି डेफिनेशन लास्ट क्लास ରେ ଗୋଟେ क्वेश्चन डिस्कशन करथिलु क्लाउड बर्स्ट ର डेफिनेशन केତେବେଳେ କହିବା ଗୋଟେ पर्टिकुलर एरिया 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर एरिया ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତିକି ବର୍ଷା ହେଇଥିବ ରାଇट ताको हमें क्लाउड बर्स्ट को सो क्लाउड बर्स्ट डेफिनेशन करथिलु एंड दिस वाज अबाउट फ्लैश फ्लड आ ଗୋଟେ क्वेश्चन अछि श्रेष्ठ इनिशिएटिव विषय हमें पढ़थिलु राइट तो श्रेष्ठ इनिशिएटिव हमरो डेवलप करा जाईची बाय द सेंट्रल ड्रग
Standard Control Organization, KDSCO, as a virtual access gap assessment tool for state and the union territories. It classifies the states into manufacturing states and primarily distribution states, union territory for targeted evaluation. The index aligns with the World Health Organization global marking tool GBT, which defines 4 levels. Already last class में तुमको कही थी. And India achieved maturity level 3 in 2020, indicating an advanced and continuously improving regulatory system. So which of the above statements are correct? 1, 2 and 3. Sunita is saying 1, 2 and 3. Okay. Neetu is also saying 1, 2 and 3. Okay, कौन कहेगा? So will be D. चारटे का statement ठीक है ना? इधर तो ठीक CDSCO भी को develop करी so that states or union territories are proper classification ये करियो कि केटी मेडिसिन बनाऊची सब से सब विषय ଆମେ already पढ़िथिलु कि से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट टाको अलग क्लासिफाई करिवो एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट टाको अलग क्लासिफाई करिवो एंड इज चारटा एमएल अछि हमर राइट एमएल 1 2 3 4 as per the global benchmarking tool so ता चारटा जाको maturity level सहित stress index align करूची so statement 3 is also true statement 4 भी true कि India ML3 माने maturity level 3 already achieve କରି ସାରିଛି 2024 ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ advanced and continuously improving regulatory system use କରୁଛୁ so all the statements are true ହେଲା so answer will be 1 to 3 କୌଣସି ବି ଏଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ clear next ଦେଖିବା ଆଜିର news so aiming for the moon ISRO building its heaviest rocket କେତେ ଲମ୍ବା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଲମ୍ବା rocket ଲଞ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଇସ୍ରୋର ଲଞ୍ଚର କଣ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ SLV ଥିଲା satellite launching vehicle then ଆସିଲା augmented satellite launching vehicle ତାପରେ ଆସିଲା PSLV ହେଲା ତାପରେ ଆସିଲା GSLV ର again mark 2 mark GSLV mark 1 ରେ ଆମେ ରଷିଆର ହେଲ୍ପ ନେଇଥିଲୁ ତ ସେଟା ପୁରା ବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି so GSLV mark 3 indigenously developed by India so ଏବେ GSLV ର ବି ଉପରେ ମାନେ ତା ପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚର ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି LMLV the model of LMLV rocket here is on the figure এটা ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ it is as tall as 40 story building expected to be ready by 2035 so ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆକୁ ବିଲ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ବଟ୍ ତାର ଯଦି ଆମେ ହାଇଟ୍ ଦେଖିବା 40 storied building ସହିତ ସେ ମାନେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ହେଲା so ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଚାଲ ଦେଖିବା कौन पे टाइम यूज रही है फ्यूचर में हम कहली कि ISRO is developing its heaviest rocket ever named Lunar Module Launch Vehicle LMLV ର full form କଣ Lunar Module Launch Vehicle 40 story building ଯେତିକି tall ଥିବ ତାର ବି height ଟା ସେତିକି ହବାର ଅଛି ଏଟା by the way ଏଟା PSLV ହେଲା this is not LMLV this is PSLV Polar Satellite Launch Vehicle ଏଟା ହଉଛି ଆମର Lunar Module Launch Vehicle ହେଲା it plays central role in India's lunar missions, lunar model jehetu, तो lunar missions ପାଇଁ जो ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏତେ ସାରା missions କଲୁ so again ଆହୁରି ବି ଆମର ବହୁତ missions ଅଛି for the moon so India ର lunar mission ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ central role play କରିବ and including the first human mission ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗଗନୟାନ ତ ଏମିତି ବି ହବ space but ଚାନ୍ଦ କୁ ବି ଆମେ human ପଠେଇବାର ମିଶନ ଆମର ଅଛି by 2040 so ଏଇ ସବୁ ମିଶନ ପାଇଁ ଆମର LMNV ଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ so ISRO ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛି and it will dwarf the ISRO's current heaviest rocket LVM3 जो ଆମର launch vehicle module 3 ଅଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତମେ କହିପାରିବ GSLV3 ତାଠୁ ବି heaviest ସେଟା ରହିବାକୁ ଅଛି GSLV already ଆମର ସବୁଠୁ heaviest ଥିଲା ସବୁଠୁ heaviest ଥିଲା ସେ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁନଥିଲା
सबुठु हेवीएस्ट थिला एंड से बहुत हेवी पेलोड्स ता सहित नहीं पारथला एबे जीएसएलवी ठु भी बड़ आसिया को जाउची इन द नेक्स्ट 10 इयर्स व्हिच विल बी एलएमएलवी से केते टन जे नहीं परिबो से 80 टन जे नहीं परिबो लो अर्थ ऑर्बिट को लो अर्थ ऑर्बिट माने अर्थ एटा अछि अर्थ बेसी दूर नथिबो जो ऑर्बिट टिके लोअर हाइट पे थिबो लो अर्थ ऑर्बिट ताको हमें कहू तो सेई ऑर्बिट को जदि हमको पठार अछि तो हमें 80 टन से पठे परिबा आ जदि मून पठेवार अछि then 27 टन जाए मून को भी पठे परिबा with the help of this launcher तीनटा स्टेज आर अछि फर्स्ट तीटा स्टेज रे लिक्विड प्रोपेलेंट रहबो थर्ड स्टेज रे क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट रहबो हैला सो जदि एठी देखिबो पीएसएलवी रे हमर कोन थिला पीएसएलवी होचे गोटे फोर स्टेज हैला पीएसएलवी गोटे फोर स्टेज वेक्टर और फोर स्टेज रे डिजाइन ता हुए जीएसएलवी थ्री स्टेज रो जीएसएलवी थ्री स्टेज एथरे कोन हुए लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड एबे कोन मिनिमम भूल करथे पारे सॉलिड लिक्विड आई थिंक इट इज सॉलिड लिक्विड है ना माने फर्स्ट स्टेज रे सॉलिड देन लिक्विड देन सॉलिड देन लिक्विड एमिति रे पीएसएलवी ता हमरा डिजाइन ही है और जीएसएलवी ता तीनटा स्टेज लिक्विड सॉलिड भी थाए और क्रायोजेनिक सिस्टम भी एठी अछि क्रायोजेनिक स्टेज माने बहुत कम टेम्परेचर रे जदि हमें फ्यूल पठो से स्टेज को क्रायोजेनिक स्टेज को ହେଲା so ଏଇ ଯେ LMLB ଟା ହବ ସେଟା ହେଲା ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ GSLV ବି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ ଥିଲା ଏଇଟା ବି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ ହବ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ ରେ ଲିକ୍ୱିଡ ପ୍ରୋପିଲାଣ୍ଟ ରହିବ थर्ड स्टेज रे क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट ରହିବ ହେଲା so क्रायोजेनिक ରହିଲା ମାନେ ତମେ ଜାଣିବ କି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ସ୍ପେସ अवेलेबल ଅଛି तो बहुत सारा जिनस नहीं पारिबा सेथिପାଇଁ इट इज कैपेबल ऑफ टेकिंग 27 टन से नहीं पारिबो मून को राइट अच्छा so why it is being designed obviously the purpose of mission जदि देखिबो to support future lunar missions then the thickness केमते कमे पारिबे मु सेती रोज अच्छा ठीक अछि देखिए to support the future lunar missions, including human landing on the moon by 2040. So as I said कि जेतिकी भी हम lunar missions अछि और human landing तो mission भी हवार अछि by 2040 तो ताको support करिबो heavy spacecraft वर्तमान हमें पठे परिबा already हमें पठे पारथु GSLV through ଆଉ ଟିକେ heavy भी हमें एथरे पठे परिबा and it is essential for deploying modules of भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन so वर्तमान international space station अछि space रे ଆମର ନୁହଁଥିଲା ନାସାର so we are planning कि by 2035 ଆମର ଗୋଟେ अंतरिक्ष स्टेशन हवा कथा स्पेस रे जोथि कि हमें सब एक्सपेरिमेंट्स करि परिबा so इसरो रे प्लान अछि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन गोटे बनेया पई स्पेस रे by 2035 तो ता पे भी हमको मॉड्यूल डिप्लॉय करिया पे ए एलएमएलबी हमर बहुत हेल्पफुल हेबो ठीक अछि क्लियर सो एटा कोन देखियो एटा तो हम कहउथिल कि सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल भीतर यदि हम डिफरेंस सेट करबा केमति बुझिबा कि सॉलिड फ्यूल रे तमर फ्यूल और ऑक्सीडाइजर एका संगरे नु एगुडा तमे देखथबो एगुडा तम ऑक्सीडाइजर तो फ्यूल भी रहिबो ऑक्सीडाइजर भी रहिबो एंड एठी उते स्पार्क दिया जे इग्नाइट करा जे तो एठी जेतो हम स्पार्क दबा से ऑक्सीडाइजर सुडा कोन करिवो तो फ्यूल को बर्न करिवो है ना बर्निंग हेले ही कोन हो एठी से नियाटा आसीबो तापर एठी थ्रस्ट तम डेवलप एंड एटा ऊपर मूव करिवो so this is solid fuel एमते नोटे solid fuel liquid जाए solid fuel सहित ऑक्सीडाइजर जाए जोटा कि ताको बर्न करिया पे हेल्प करे और लिक्विड फ्यूल अलगा फ्यूल जाए और अलगा ऑक्सीडाइजर जाए है ना अलग अलग टैंक्स रे जाए देन एटी पंप्स थाए कंबशन चैम्बर थाए जोटा कि ताको लॉन्च करिबारे हेल्प करे ହେଲା सो ए दिटा थला सॉलिड और क्रायोजेनिक रे कोन हबो क्रायोजेनिक रे तमरो फ्यूल भी थिबो ऑक्सीडाइजर भी थिबो किंतु ସେଥିରେ କଣ ହବ ସେ କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ପାଇଁ लो टेम्परेचर ରେ ରହିବ ସେଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ फ्यूजन फॉर्म ରେ ଯଦି ଆମେ ରଖୁ ତ ସେ लेस स्पेस एक्वायर କରିବ तो ଜାଗା ବହୁତ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ ପଠେଇ ପାରିବା with the space that is the advantage of this cryogenic
engines or cryogenic stage जोटा कि हमरा LMLB रे भी हमें रहउची सेटा थर्ड स्टेज रे तीनटा स्टेज रे हबो थर्ड स्टेज रे cryogenic stage रे होउची फर्स्ट दुटा स्टेज रे हम लिक्विड प्रोपेलेंट होउची क्लियर चलो so as I said कि हमर स्टार्टिंग हेतला SLV रो ना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एटा हला हमर फर्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल तापर आथिला तमर ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड जनरेशन तापर PSLV जोटा कि हमर थर्ड जनरेशन रे हे जाय GSLV मार्क 2 देन सबुठु हेवीएस्ट वर्तमान हमर एटा थिला GSLV मार्क 3 राइट जोथरे कि बहुत इंपोर्टेंट मिशन इसरो रो सब हेची 8 रु वर्तमान अधिका कैपेसिटी रो रहइबा जाउची LMLB हला सो एटा जदि हमें देखिबा सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक थिला एटा कोन दीटा स्टेज रे लिक्विड और थर्ड स्टेज रे क्रायोजेनिक होबा को जाउची एथिरे से 4000 केजी पर्यंत पेलोड नै पारथान वर्तमान ये 27 टन जे से नै परिबो मून सॉरी केते थिला एटा 27 टन जे से मून को नै परिबो जदि ताको लो अर्थ ऑर्बिट को जिबार अछि सो से 80 टन जाय भी नै परिबो ता सहित okay so now can you answer me this okay consider the following statement about the lunar model launch vehicle it is ISRO's heaviest rocket under development designed to carry up to 80 tons to the low earth orbit and tar tinta stage achi all powered by cryogenic propellants dita bhitara kota thik hobo Swarna is saying A Sunita is saying 2 Neetu is saying 2 which of this is correct therefore it is interval हाँ so which of this is correct 2 केमते कहू सके how it is saying 2 देखो इसरो रो हेवीएस्ट रॉकेट एटा तो ठीक ना it is ISRO's heaviest rocket under development एटा तो ठीक से 80 टन जे नहीं परिबो लोअर ऑर्बिट को एटा भूल केमते हला this is correct नीतू सुनीता तमे काहे एटा बी कहूचा कुछ तो करेक्ट ना नेबे पढ़िलो राइट इसरो रो हेवीएस्ट रॉकेट अंडर डेवलपमेंट भी लिखि दिते हां जदि एटा न भी लिखि थांता देन किछि ही थांता सो 80 टन तो लिखि छे ना 80 टन जैसे नहीं परिबो लोअर ऑर्बिट को तो एटा तो ठीक अछि है ना तापरे सेकंड स्टेटमेंट जदि देखिबो इट्स डिजाइन इंक्लूड्स 3 स्टेजेस है ना एटा भी ठीक एत्तिके पर्यंत ठीक किंतु ता परे जैसे लिखिला ऑल पावर्ड बाय क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स एटा भूल फर्स्ट दीटा स्टेज रे लिक्विड प्रोपेलेंट्स यूज होची और थर्ड स्टेज रे ही क्रायोजेनिक यूज होची है ना सो फर्स्ट दीटा रे लिक्विड यूज होची तीनटा जगह रे क्रायोजेनिक यूज होनी सो स्टेटमेंट 2 भूल ओके सो ओनली वन इज आंसर आंसर होबो ए एटा केनते भूल करछ एबे मु कहली कि इट इज द heaviest rocket under development 80 टन जे से नहीं परिबो लोअर ऑर्बिट को 27 टन जे से नहीं परिबो मून है ना दीटा डिफरेंस जानि लोअर ऑर्बिट को जदि किछि पठेबार अछि 80 टन जे से पठे परिबो आ जदि मून को पठेबार अछि तो से 27 टन जे पठे परिबो सो दिस इज राइट हाउ सेकंड स्टेटमेंट रो पार्शियली राइट कि तीनटा स्टेज अछि नो डाउट
बट से all are powered by cryogenic propellant ସେଇଟା ଭୁଲ first ଦିଟା liquid propellants ରହୁଛି third ଟା ହିଁ ଆମର cryogenic propellant ରହୁଛି clear so answer will be one only next ISRO is planning to launch 100 satellites over the next 15 years so next 15 years ଭିତରେ 100 ଟା satellites ISRO launch କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ beneficial ହବ କଣ ପାଇଁ beneficial ହବ ବିକଜ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମର ବହୁତ ଏକ୍ସପାଇରିଂ ମିଶନ ଆଗକୁ ଅଛି ଶୁକ୍ରୟାନ ହବାର ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଶୁକ୍ରୟାନ କେବେ ହବ ଜଣା ନାହିଁ ବଟ୍ ହବାର ଅଛି ମେନସକୁ ଆମର ମିଶନ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମର ଗଗନୟାନ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ହେଲା ଗଗନୟାନ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏଇ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହବାର ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋ କାମ କରୁଛି ବଟ୍ ଆହୁରି ଛୋଟ 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 ବହୁତ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଇସ୍ରୋକୁ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ଏଣ୍ଡ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫର୍ମସକୁ ରିଲାଇ ବି କରିବାର ପସିବିଲିଟିଜ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନିଜ ଆମର ଅପରେସନରେ ଅଛନ୍ତି around 350 ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନିଜ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ଅପରେସନ ମାନେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ 15 ବର୍ଷରେ 100ଟା ସାଟେଲାଇଟ ବନେଇବାର ଅଛି ତ ପୁରା ଇସ୍ରୋ ଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବନି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ ହେବାକୁ ଯିବେ ଯଦି ଏ ଟାର୍ଗେଟଟାକୁ ଏଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ସୋ ତା ବିଷୟରେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ ପଢିବା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ କଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଟମିକ କ୍ଲକ୍ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ହେଲା ସୋ ନେଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟମିକ କ୍ଲକ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ତ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କମେଇବାର ଅଛି ସୋ ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନିଜକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଯିଏ ଆମର ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟଟାକୁ ରିଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଟମିକ କ୍ଲକର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ତାକୁ କମେଇବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ହେଲା ସୋ strategic and national security ଯଦି national security କଥା ସୋ ସୁନିତା 80 ଟର୍ମସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲା କଣ କନଫ୍ୟୁଜ 80 ଟର୍ମସ୍ ଲୋ ଅର୍ଥ ଅର୍ବିଟକୁ ସେ ପଠେଇ ପାରିବ କନଫ୍ୟୁଜନ କଣ ହେଇପାରିବ ମୁନକୁ ଯଦି ପଠେଇବ 27 ଟା ଆଚ୍ଛା ସୋ ଯଦି 100 satellite ଆମେ capable ହେଇପାରୁଛୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ ସୋ obviously ଆମର satellite capability enhance ହବ foreign ର dependence ଟା ଆମର କମିଯିବ ହେଲା reduced foreign dependence I do not know ଏଟା clearly ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମର ଯେତିକି ବି ପ୍ଲାନେଟାରୀ ମିଶନ୍ସ ଅଛି ସୋ ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିପାରିବା ହେଲା ଲମ୍ବା ଟାଇମ ଯାଇ କେମିତି ସେ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟଟା ସେଠି ରହିପାରିବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ବି ଆମ ସ୍ପେସ୍ ଇକୋନୋମି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ହବ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଅପରଚୁନିଟିଜ ମିଳିବ ହେଲା ଇକୋନୋମି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା 2040 ଭିତରେ we have projected କି $40 billion ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ ଇକୋନୋମିକାଲି ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ ସେ ଚାଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ବି ମିଳିବ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ମଙ୍ଗଳୟାନ ଏତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଦେଇଛି ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ମିଳିବ ଆମକୁ ଆମେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ରକେଟ ୟୁଜ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତମେ ଦେଖିଲ କି ଏଲଏମଏଲ ବି ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଅଛି 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାକୁ but still we have taken our first step towards it टेक्नोलॉजी इंडिजनाइजेशन माने आमे इंडिया रे ही बहुत सारे जिनस वर्तमान देखुछ पूरा डिपेंडेंट आमे ही सारे आमो ऊपर वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स सो जो एटॉमिक क्लॉक हे गला इंजन हे गला क्रू सिस्टम हे गला सब जेंति आमे बनै दैला सो जदि गगनयान कथा देखिबा गगनयान रे सब जिनस आमे इंडिजिनस करछु बट गोटे जिनस तमरे जो स्पेस सूट पे हम रशिया ऊपर डिपेंडेंट होबा पड़ुछि ସେଇଟା ବି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଭଲପ କରିପାରନ୍ତା ଦେନ୍ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଯୋଉ କହୁଛୁ ସେ ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗୁଆ ରହିଥାନ୍ତୁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯଦି ଇକୋନୋମିକାଲି ଗ୍ରୋଥ ହବ ତ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସୋସିଏଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯେମିତି ଏବେ ନିଶା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଆମର ଯାଇଛି ନାସା ଆଉ ଇସ୍ରୋର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ମିଶନ ସେଟା नो डाउट ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରୁଛୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୁଡାକ So obviously, it is a welcoming steps कि 100 satellites से बनेगा को जाओ कि so obviously private participation मिलेगा बहुत
नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट्स हमें बनै परिया बहुत इंडिया ऊपर हमें फोकस कर परिया हमर इंडिया मेड प्रोडक्ट्स ऊपर एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन निहाती आसीबा जदि हमें एतडा आगुआ आसेलु हला जेमति कि वर्तमान निसार रे हमें नासा सहित कोलैबोरेट करू सो फ्यूचर रे हमर प्लान अछि हम जापान सहित भी पार्टनरशिप हबार अछि हला यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित भी पार्टनरशिप हबार अछि ऑल्सो आमे जो हमरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जेडा प्लान करिछु बाय 2035 सेटअप करियाकू तो सेथरे भी हेल्पफुल हबो क्रू सेफ्टी रे हेल्पफुल हबो आ हमरो ऑब्वियसली एक्सपांडेड पैड्स माने लॉन्चिंग पैड्स हमें बने परिबा इंडस्ट्री कोलैबोरेशन बढ़िबो तो सब पॉजिटिव्स ही अछि जदि हमें ई टॉपिक ऊपर देखिबा है ना सो व्हाट इज द क्वेश्चन ए क्वेश्चन यूपीएससी रो ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माने एबरो नो ए पुराना क्वेश्चन जेबे मंगलयान लॉन्च हेतिला so Mangalian was launched by ISRO is also called the Mars orbiter mission made India the second country to have a spacecraft orbit the Mars after the Earth made India the only country to be successful in its very first attempt तो ये तीनटा ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ ହବ ମତେ କହିଲେ କଣ ହବ C Swarna is saying C okay ଆଉ ସୁନିତା ନିତୁ କରୁଣାକର କଣ ତମ ଆନ୍ସର ସବୁ Sunita is also saying C Nitu is also saying C all are correct very good so माने all are correct माने सब माने ठीक है ना all statements are not correct only statement 1 and 3 is correct है ना so कोन country में तो कहि परिबो जदि तमे कहू India is not the second country so India is which number country to orbit Mars it made India the second country तो एटा जदि भूल so ठीक केते नंबर country India केते नंबर country yes India is the fourth country to have spacecraft orbit around the Mars ହେଲା सेकंड कंट्री नुह एटा जदि फोर्थ कंट्री थांदा देन ये स्टेटमेंट भी ठीक था मार्स ऑर्बिटर मिशन भी हमें कहू मॉम बेली कहू ହେଲା मंगलयान को एंड फर्स्ट अटेम्प्ट रे हमें ऑर्बिट करि पारथिलु सक्सेसफुल हेतिल सो इट मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली ऑर्बिट द मार्स so statement 1 is correct statement 3 is correct statement 2 is wrong so answer will be 1 and 3 good next online gaming promotion and regulation bill passed by the parliament so GS2 ଆମର governance related এটা ଆସିବ ମାନେ ସେଇ ସେକ୍ଟର ଆମେ এটা ରଖି ପାରିବା and ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି ଆର ପ୍ଲସ୍ କଣ ଆର ମାଇନସ୍ କଣ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା so ଯଦି ଏ ଆର୍ଟିକଲ କୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ହେଲା ଏଥିରେ କଣ ସେ ଦେଇଛି କି ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ନିଡ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ନଟ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ପ୍ରୋହିବିସନ so ଏବେ ପୁରା ପ୍ରୋହିବିଟ କରିଦଉଛି ବିଲଟା बट ये आर्टिकल हिसाब रे से कहूची कि आपको रेगुलेशन दरकार बट प्रोहिबिशन एमते पूरा कर देले कोन असुविधा हबो एंड कोन रिस्क हमें नबा बेसिकली जिति के भी देखिबो सुसाइड अटेम्प्ट्स केसेस जो बढ़ुची सुसाइड केसेस देखिबा से बहुत जगह रे हमरो गैम्बलिंग टाइम सुसाइड केसेस तमे देखि ହେଲା एंड पुण्य दृष्टि रखी कि गवर्नमेंट एमती स्टेप नेछि बिकॉज बहुत जनकर पैसा यू नो एमती स्कैम वगैरह रे लॉस होछि स्कैम इन द सेंस लोक पैसा तो हारुछंती जुआरे हारुछंती गैम्बलिंग रे बट ता छडा भी इलीगल प्लेटफॉर्म्स बहुत अछि
जोथे कि सेमाने न जानिकी इवन विदाउट हैविंग अ स्किल आल्सो दे आर इन्वेस्टिंग मनी के जणे कहला कि मु तुमको पैसा दे देबी एमती कि सेठी भी बहुत सारा पैसा जाउची वेस्ट हो जाउची लॉस हो जाउची से व्हिच लीड्स सुसाइड तो एमती किछिटा केसेस पाई ही एमती किछिटा केसेस पाई गवर्नमेंट एते बड़ निष्पत्ति नहीं कि जी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स अच्छी जो कि रियल मनी लगाउछन लोक जुआ खेलुछन गैम्बलिंग करूछन से गुडाक पूरा पूरी बैन हो जेमति कि ड्रीम 11 हे गला हैला ड्रीम 11 हे गला तमर आ कोन माय 11 सर्कल एमतिया जो कि फैंटेसी टीम्स बना जाए लोक कोन करंती क्रिकेट जदी देखिथिबो आईपीएल टाइम रे जणे बहुत जण 3 कोटी जितिले थार जितिले या ओडिसा रो जितिले इन सब न्यूज गुडा तमे देखि पारथिबो तो सेटा कोन 50 टका लगे कि जीति गले तेंती हे कि बहुत जण 50 टका ताकर लगेले 50 टका हे कि ताको तो बहुत सारा मिलथिबो पैसा माय 11 को प्लस लोको गिवन नॉट ओनली लिमिटेड टू 50 रुपीस लोको बहुत हजार हजार टका लगे कि लॉस करछन है ना लखे लखे लॉस करछन कोटी कोटी लॉस तो ସେଇଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଣିଛି ବଟ୍ ଓଭରଅଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର କଣ 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 ନିଡ୍ ଥିଲା ଏଇ ବିଲ୍ ଆଣିବାର କଣ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା so recently parliament of india passed a promotion and regulation of online gaming bill in 2025 that is designed to curb addiction financial ruin and social distress caused by the predatory gaming platform that thrive on misleading promises of क्विक वेल्थ है ना सो जल्दी मनी पाइबा आशारे लोक पैसा इन्वेस्ट करूछंती एंड आपको बहुत जण एंडोर्स भी करूछंती हम क्रिकेटर माने बहुत नो लोक बहुत क्रिकेटर माने आपको एंडोर्स भी करूछंती सो दैट इज द वे ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी तांकर कंपनी रा ସେଥିରେ କିଛି କହିପାରିବେନି बट जेहेतु आमे तांको रोल मॉडल हिसाब रे नउछु तो ସେମାନେ ଯଦି ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ attracted ହଉଛନ୍ତି towards this quick wealth ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଡ୍ ଥିଲା କି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ ବିଲ୍ ଆସୁ ବଟ୍ ଏଟା କଣ ରେଗୁଲେଟ ତ କଲାନି ଏଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା So ଯଦି ଆମେ ନିଟିର ଡାଟା ଦେଖିବା 45 crore Indian have negatively affected by online money games which is used 45 crore Indian affect ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ 20,000 crore financial loss ହେଇଛି because of the unregulated platform because of the unregulated platforms and suicide cases ବଢିଛି addiction ବଢିଛି ଆଉ family distress ବି ବଢିଛି because of this gaming and money laundering threat ତ ବଢିଛି online money gaming platform ସେମାନେ ମାନେ generally ଗ୍ରେ ଜୋନରେ ଅପରେଟ କରନ୍ତି ଗ୍ରେ ଜୋନରେ in the sense ମାନେ ବହୁତ ସାରା ତମେ apps ଦେଖିବ ଏବେ ତ ମାଇ 11 ଡ୍ରିମ୍ 11 ଏଗୁଡାକ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ but there are also many apps that we do not know ହେଲା ତ ଗ୍ରେ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ମାନେ ଗ୍ରେ ଜୋନରେ ଏମିତି ବହୁତ apps ସେମାନେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ବେଲେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କଲା କି ନାଇଁ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରୋମିସେସ ରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ କହିବେ ତମେ ତମର ଆଇଡି ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ 50,000 କରିକି ଦେବି ବଟ୍ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଇସା ଥିବ ସେତିକି ବି ପଡେ ହେଲା ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ କେସେସ୍ ହେଇଛି So ଏଇ ସବୁ ରିଜନ୍ସ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା କି ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ ଆଣିବ ଗେମିଂ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉଥିରେ କି ରିଅଲ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଲସୋ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିୟରଲି 100 ମିଲିୟନ କ୍ରିପ୍ଟୋ ୱାଲେଟ୍ସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସୋ ଯୋଉଟା କି ଏଇ डिजिटल मनी अवेलेबल अछि क्रिप्टो वॉलेट अवेलेबल अछि सो एटा इजी कर दोछि यूजर्स मान पूरा तांको बैंक माने बैंकिंग सिस्टम टाको ही खाली कर देबे पूरा तांकर कोन अकाउंट टाको खाली कर देबे क्रिप्टो वॉलेट जदि अछि ताको भी खाली कर देबे आउ तांकर बैंक अकाउंट जदि किछि मनी भी अछि तते भी खाली कर देबे so it could increase untraceable financial transaction facilitate capital outflows undermine efforts to combat money laundering also social or psychological harm तो रहुची ही WHO भी कहिछि कि गेमिंग डिसऑर्डर गोटे हेल्थ कंडीशन हे पारे होची भी मेंटली बहुत लोक ट्रॉमा रे पड़ुछन बिकॉज ऑफ दिस लॉसेस सो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर गेमिंग हैबिट्स रहिबा दरकार आमे डेली एक्टिविटी ताको नेग्लेक्ट कर दोती पूरा मोबाइल ला धरि बसछु और डेली खाइबा पीबा सब भूल जाउछन लोक it is continued play despite harmful consequences
सो बहुत रिस्क तो अच्छी जेतका हम क्रिप्टो रिस्क देखिलु फाइनेंशियल रिस्क हमर सोशल रिस्क साइकोलॉजिकल रिस्क आ जदि हम देखिए मनी लॉन्ड्रिंग है ए सब रिस्क रहुची सेति में गवर्नमेंट एमती स्टेप नेची सो बिल रो की फीचर्स कोन जदि देखिबो बिल टेक्स ए डुअल अप्रोच कि से कोन कला हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन कला व्हाइल एनकरेजिंग कंस्ट्रक्टिव डिजिटल गेम है ना सो डिजिटल गेमिंग जो माने जोथे कि रियल पैसा लगुनी सेते जदि तमे करूछ then taku se encourage karuchi the government is encouraging it promotes esports competitive digital sports requiring strategy and teamwork it promotes online social games जोटा कि skill based games रहिथिबो casual games रहिथिबो just for entertainment or learning जोथे कि real money invest होनथो educational games को भी promote करिछि जोटा कि हमर academic development रे help करि परिबे real money को केसेस रे लागु On the other hand, say online money games, जैसे कि betting, gambling, ये सब जिनिस होची whether they are based on skill or based on chance, ये जिनिसटाକୁ ସେ ban କରିଦେଇଛି and ଏଇ apps ସବୁ advertisement ଆଉ ଯିଏ ବି କରିବ ତା ଉପରେ ବି action ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଟା ବି ସେ କହିଛି So institutional framework, this bill establishes an online gaming authority to oversee regulation, policy support and strategic development and ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଡେଭଲପ ହବାର ଅଛି ବିଲ୍ ହିସାବରେ କଣ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଅଥରିଟି ବନାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବନାଯିବ ଟୁ ୟୁନିଫାଇ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସିସ୍ and safeguard digital sovereignty ହେଲା so this is key features of this bill so concern କଣ concern ହେଲା as we discussed ସେ headline ଯୋଉ ଏବେ ପଢିଲ ତମେ newspaper ର କି ପୁରା ଯେତେବେଳେ blanket ban କରିଦଉଛି instead of regulation you can do regulation you you are open to do regulation and if you are banning something ହେଲା ଯଦି ଆମେ ban କରିଦଉ ତ କଣ କଣ risk ହେଇପାରିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ସେଇଠି ଲୋକ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଥାଏ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜବ ଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କ ଜବ ଉପରେ ବି ରିସ୍କ ରହୁଛି ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତମେ TCS ର ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବ କି 2000 ଲିଓଭର୍ସ ହବ ନା କଣ କେତେ ଜଣ ବାହାରି ଯିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ବଟ୍ it is a 2 lakh jobs effect ହବ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ because it is a huge sector ଏଇ ଗେମିଂ ଯେହେତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ବଗେରା ଏ ସବୁକୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲା ଲୋନ୍ ଦେଲା ସବୁ ଜିନିଷ କଲା and because of this it has become a job creating sector and a huge job creating sector ଯୋଉଥିରେ କି 2 lakh jobs effect ହେଇପାରିବ ସେମାନେ jobless ହେଇପାରିବେ because of this one decision ସେଇଟାକୁ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ and ଯେତେବେଳେ ଆମେ legal platforms କୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ ଯେମିତି କି Dream 11, My 11 ଏସବୁ legal platforms ଥିଲେ ଆଗରୁ ମାନେ କଣ ସେଥିପାଇଁ apps play store ରେ available we were able to download that apps and play ତା ଛଡା ବି ବହୁତ illegal platforms ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମ play store ରେ available ପାଇବନି but ସେମାନେ grey market ରେ ତାଙ୍କର dark web ରେ ସେ sites ଗୁଡାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏଥିରୁ କିଛି ତ ହେଲେ ଆମେ at least କିଛି action ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ but ଏଇ ଅଲଗା irregular ମାନେ illegal platforms ରେ ଯଦି କିଛି money loss ହବ ତମେ ସେଥିରେ କିଛି action ନେଇ ବି ପାରିବନି ହେଲା and ଆହୁରି ତମର ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଆହୁରି ଲସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଏଇ ଇଲିଗାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ରେ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ରହିଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ and investor sentiment and economic fallout Indian gaming industry is projected to reach $9 billion by 2029 এটা project ହେଇଥିଲା କି $9 billion ଆମେ reach କରିବୁ next 5 years ସେଥିରେ obviously ଆମର drop ହବ right one investment ବି କମିଯିବ because of this one decision and enforcement challenges. Implementing the ban is complex due to the ease of domain switching, app cloning, and cross-border operations. So these are the concerns. A bill regarding कौन concerns हमें देखिए कौन concerns ହେଇପାରିବ So कौन conclusion हमारा कथा conclusion should be that there should be proper बारंबार मुझे बोलती कि जेहेतु एटा ଗୋଟେ regulation bill right it is a regulation bill so regulation आनो ଗୋଟେ regulatory system follow करो ଯେମିତି କି ତମେ already ଏଠି କହୁଛ କି ଗୋଟେ authority online gaming authority ବି ସବୁ regulation ଦେଖିବ policy support କୁ ଦେଖିବ ସେ regarding ସେ ତାର steps ନବ ତ proper ଆମେ ଗୋଟେ regulatory authority ବନେଇ ପାରିବୁ instead of banning because ବହୁତ ସାରା jobs hamper ହବ ବହୁତ ଜଣ
जो ए सेक्टर जो माने जॉब करन सेमान को लॉस हो दैट इज द ओनली एंड प्लस हमर इकोनॉमी भी ड्रॉप हबो निहार बिकॉज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम जिवो एंड गेमिंग सेक्टर जेते कि हमर दौथरा जीडीपी ग्रोथ रे टिके आउ दबो नाही बुझिलो सो दिस बिल रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रांग इंटेंट नो डाउट हमर भलो में ये कि इट विल प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम एडिक्शन एंड फाइनेंशियल हार्म बट इट्स विथ स्कोप मैंने ओडी के दबो सेटा ଗୋଟେ डिबेट स्पार्क करिछि अबाउट वेदर इट सैक्रिफाइसेस इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द प्रोसेस इन डेवलपर्स माने ये वर्तमान तमे देखिबो ड्रीम 11 रो डेवलपर हला गेमिंग बैन हैला करे ड्रीम 11 रो ये जो लोकटा ସେ ଡ୍ରିମ୍ ମନି ଆପ୍ ବନେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡ ଏସଆଇପି एंड एफडी ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ସୋ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ବିକଜ many are dependent on it because ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲସ୍ ହେଇପାରିବ ଯଦି ତାଙ୍କେ ସେତିକି କରିବେନି ରାଇଟ୍ ओके सो दिस आर द कंक्लूजन कि ଯଦି तुमको କରିବାର ଅଛି नो डाउट गवर्नमेंट इज डूइंग इट फॉर आवर गुड गवर्नमेंट इज डूइंग इट फॉर आवर गुड बट ଏଥିରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଏଇଟା ଆମର ଜବ୍ ଯେମିତି ହାର୍ମ ନ କରୁ ତାରିଆଡେ ଓକେ Next topic is vocational education and employability. Just a second. Okay. तो कौन କିଛି comment ଆସୁନି ବୁଝା ପଡୁଛି କୋଉ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ is it worth it for you or not ନା ଆମେ କିଛି ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ ଏଠି ଓକେ କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ତମେ ଶୁଣୁଛ ନା ଶୋଇ ପଡିଲ ବୁଝିପାରୁଛ ଚलो ତ ଏଇଟା ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର ସହିତ ତାକୁ ରିଲେଟ କରିପାରିବା एंड बहुत ही ଭଲ आर्टिकल जोथिरे कि इट हैज फोकस्ड अपन वॉलंटरी आई मीन वोकेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी ଉପରେ वोकेशनल एजुकेशन माने कोन बुझितो जति कि भी हमर जो आईटीआईज अछि है स्किल डेवलपमेंट पे हमें जति कि भी इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करूतो से सब रिगार्डिंग कोन कोन तारो दरकार अछि चेंजेस हमर इंडियास रो वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम रे कोन चेंजेस दरकार अछि और कोन हमको कोन प्रोसेस हमर चेंज करियर अछि रिगार्डिंग दिस तार रिलेटेड एटा पूरा आर्टिकल है ना सो कोन कोन इनिशिएटिव्स इंडिया नै परियो कोन कोन नै छि से सब जिंस हम एते देखिबा इन डिटेल ओके चलो सो जदि हम देखिबा जो गैप हमर रहि जाउछ हैला स्किल जोरा हमर ग्रेजुएशन परे किंबा यू नो ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ସ ପାଇପାରୁନି that is because of the lack of the skill so ଏଇ ଗ୍ୟାପ ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଏ ଆମର ଏଇ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡା ରାଇଟ ଅଲସୋ ଯୋଉମାନେ ବି 10th ପରେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆଇଟିଆଇ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁ ଯେ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ରାଇଟ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ସ୍କିଲ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କଣ ବେନିଫିଟ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଆଇଟିଆଇ ଆମେ କରୁଛୁ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସୋ ଅବଭିୟସଲି ଯୋଉମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅବଭିୟସଲି ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ରୁହେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ହେଲା बिकॉज आम ये ट्रेडिशनल क्लासरूम रे पाठ पढ़ू हम एक्जाक्टली जाइए कौन दरकार से सब जिन आम करू जदि कि आईटीआई कर जान कि इवन जो मैंने करनबी एति तो आम आइडिया थी कि माने डेभलप करार अच्छी जमी तुम देख कि 10th पर आईटीआई जो मैंने करती मेकानिकल सेक्टर रे कौन फिटर ये सब जिन कम गुड़ा करती बॉयलर ऑपरेशन एक्जाक्टली से जगार केमती काम हुए से जिन शिखती एमती नुह कि ओनली थ्योरी जिन शिखती एंड ताकू ही एग्जाम देके पास हो जाते नुह दे आर प्रॉपरली अलाइन विद द स्किल डेवलपमेंट जो कि से प्रैक्टिकली जिन गुड़ा शिखती सो से स्किल से बहुत भल डेभलप हो जाए सो ये सब जिन गुड़ा दरकार डिमांड रे अच्छी अलग अलग कंपनीज ऑल्सो ग्रेटर एफोर्डेबिलिटी एते सस्ता माने एते रेट नुह माने एते कॉस्टली नुह जदि आमे देखिबा बाकी सब जति एमबीए एमबीए माने एते कॉस्टली वोकेशनल ट्रेनिंग इज नॉट कॉस्टली एट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हम कहि परियो फ्रीली हमको ए ट्रेनिंग प्रोवाइड करूची एम्प्लॉयमेंट भी इजी रही जाउची बिकॉज़ टाई अप्स थाए आईटीआईज रो अलग अलग छोट छोट इंस्टीट्यूट सहित ऑर्गेनाइजेशन सहित टाई अप थाए जे कि से माने प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करंती एंड यू बिकम you know ready skill ready हमें हे जाओ to be employed return at any institution practical experience मिले networking opportunities भी develop हुए तो ये सब जिन are helpful vocational training and India's vocational training system urgently needs to be reinvented because all these benefits तो बहुत होगी जो हमें में देखे तो ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରିଇନଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ स्किल गैप टाକୁ ब्रिज करिया पे ensure youth employability and support the nation's economic growth ambition एम्प्लॉयमेंट जदि आमे देखिबो स्टैग्नेंट रहिछि किछि मास पहलारे एते बहुत कम डिफरेंस हमें देखियो पाउछु एते भी आ ऑब्वियसली हमें जाने कि हमर एम्प्लॉयबिलिटी बहुत माने अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत बड़े बड़े गलारे यूथ मानकर ए गैप टाକୁ फिल अप करिया पे हमर ए जो वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम ना हमको किछि चेंजेस आने पड़े vocational training मैंने कौन बुझो it empowers individuals with practical job specific skills और direct workforce entry है ना एमती नुह कि it is not just a degree कि डिग्री हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट दरकार नो we are working to get job specific skill so that हमको हम डायरेक्टली गोटे वर्कफोर्स में एंट्री नहीं करिबु by providing in demand skill vocational training boosts employability leads to higher earning potential so these are the benefits and what is all about the vocational training ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1950s ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା that means before independence skills obviously ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା apprenticeship in craft ପଟେରୀ वगैरह ଏ ସବୁ ପାଇଁ କିଛି ଫର୍ମାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଶିଖୁଥିଲେ ସୋ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଇନଫର୍ମାଲି ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲା ଇଭେନ ବିଫୋର ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ତାପରେ 1950 ରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କିମ୍ 1950 ରେ and the first ITIs were under the National Council for Vocational Training NCVT ଯୋଉଟା ଅଛି 1956 ରେ ସେଟା ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା ସେବେଠୁ ITIs ଗୁଡା ସେଟଅପ୍ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ITIs ବହୁତ गवर्नमेंट आईटीआई बहुत डेवलप हेलेनी ता छडा प्राइवेट आईटीआईस भी अछन अप्रेंटिसशिप एक्ट गोटे आसिला 1961 में जे कि लीगली मैंडेट करथिला अप्रेंटिसशिप अंडर इंडस्ट्री जदि जने इंडस्ट्री को जिबा को चाहूची ताको गोटे अप्रेंटिसशिप किछि गोटे करियाटा मैंडेटरी अछि माने भी देखिथिबो जो माने ग्रेजुएशन करंती गोटे कोन आमे 6 मंथ कोर्स गोटे करू one type of internship हम जोटा कहू सो जेमती इंडस्ट्री को जिबार अछि फॉर एग्जांपल नालको रे अप्रेंटिसशिप स्कीम पास एमती बहुत सारा पब्लिक सेक्टर यूनिट अछि जोटे से माने अप्रेंटिसशिप आनंती either for the diploma holders or for the graduation holders से माने किछि मास ट्रेनिंग बहुत कम पैसा ट्रेनिंग पाई करी स्किल डेवलप करी पैसा पब्लिक सेक्टर यूनिट दबो तमु डेवलप योर स्किल सो सेटा हमें कहि परिबनी कि हमको बहुत कम पैसा मिलते दैट इज नॉट अ सैलरी बट तमे स्किल सिखुछ एंड सेति पे गवर्नमेंट किछि पैसा भी दउछ तो स्किल माने हमें इंडस्ट्री रेडी होउछ
राइट आमर भी बेनिफिट अच्छे तो ये जिनस ହେଇଥିଲା तापर जदि हमें देखिबा नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट गोटे आछला व्हिच वाज इंडिया's फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्किल पॉलिसी एंड जदि हमें देखिबा वर्तमान स्किल इंडिया मिशन रो भी 10 इयर्स कंप्लीट हो जाई सो सेति पे ई टॉपिक ता भी एबे वर्तमान न्यूज चली So 2014 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was created. MSDE was created. Coordinate scheme Skill India Mission 2015 ने launch किया वर्तमान as I said 10 years complete प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी launch की जहाँ तक कि वर्तमान again 10 years complete हो जाएगी and as I mean already गोटे जिनस regarding पढ़ी कि सब स्किल गुड़ा गोटे स्कीम अंडर वर्तमान आसी जाइथिला ए जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स जोटा स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्तमान से सब गोटे अम्ब्रेला रे आगु अलग अलग गोटे अम्ब्रेला रे सब मर्ज हो जाइछि ऑल्सो जो हमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हेतिला से भी वोकेशनल कोर्सेस स्कूल इंट्रोड्यूस कराया कोन सिस्टम आसे थे so because of this our skill development how टिक आमे फोकस करि पारछ सो जदि आमे पूरा डेवलपमेंट हिस्ट्री देखिबा आगुरु लोक इनफॉर्मली स्किल्स प्रैक्टिस करूथिले किछि फॉर्मल ट्रेनिंग ताको मिलु नथि देन धीरे धीरे हमरो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम आसिला आईटीआई सेटअप हला हमरा एनसीबीटी तापरे एमएसडी सेटअप हला स्किल इंडिया मिशन आसिला एंड एबे रिसेंटली हमरो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिसाब रे स्किल कोर्सेस गुडा वोकेशनल कोर्सेस स्कूल से दिया जाबो सिस्टम all of this हमरा वर्तमान में कहि this is how evolution देखो एबे क्लियर अछि आई थिंक एबे क्लियर थिबो ओके सो हमें देखथिलु कि जो मु तुम कोन कहथला उतर मु रिपीट कर दउछि कि as of July 2025 already 14,600 ITI एस्टैब्लिश हेछि कंट्री रे हैला से भितरु 3,300 गवर्नमेंट आईटीआई आ 11,300 हमर प्राइवेट आईटीआई अछि 10th ପରେ ଜଣେ ଆଇଟିଆଇ କରିପାରିବ and directly ସେ ଏଇଠୁ skills acquire କରିକି job ପାଇପାରିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ generally graduation ପରେ jobless ରହିଯାଉଛି ବହୁତ cases ଦେଖୁଛୁ but ଏଠି ଜଣେ vocational training course ନେଇକି ଆରାମ ସେ job ପାଇପାରିବ and ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 63.5% ସେମାନେ jobs ପାଇଛନ୍ତି ବି after passing out but ତଥାପି ଆମର gap ରହୁଛି କୋଉଥିରେ स्किल गैप गोटे रही जाଉଛି कि ଯଦି ଆମେ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଜର୍ମାନୀରେ 50% ୟୁଥ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ମାଲ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ବଟ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓନ୍ଲି 2.2% ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଜ୍ 15 ରୁ 59 ଓନ୍ଲି 2% ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ମାଲ ବାଲା ଅଛି ସୋ ଏଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି एंड जदि हमें देखिबा 2014 एमएसडी लॉन्च हेतिला तेबेठु ए पर्यंत मोर देन 6 crore इंडियंस both scheme through ए फैसिलिटी देखो एवल परिपार्छन ओके एंड ए भितर हमर स्किल इंडिया मिशन भी स्किल इंडिया मिशन 10 years कंप्लीट कर देछि as we know so by bridging the skill gap promoting innovation and creating new job opportunities हमें आत्मनिर्भर भारत जो कि प्रधानमंत्री बारंबार कहते सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत आड़ हमें जाऊँ हमें वी आर गोइंग टुवर्ड्स द विकसित भारत goal and over 2.27 crore beneficiaries have been trained by under this by mid 2025 এটা स्किल इंडिया मिशन रो अंडर रे हमें कहूँ कि ए मिशन अंडर रे
2.27 crore beneficiary already trained searcher. Okay, 2025 data is up. And February 2025 रे जो हम as we have already discussed this कि restructured skill India program was approved जोटा कि तमर कौन मर्ज कर देथिला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस स्कीम और जन शिक्षा संस्थान स्कीम ये तीनटा स्कीम मर्ज ହେଇକି ଗୋଟେ स्कीम रे ହେଇଯାଇଥିଲା स्किल इंडिया प्रोग्राम हिसाब रे सो एसआईपी अंडर रे जो स्किल इंडिया प्रोग्राम अंडर रे हमर पीएम केडीवाई भी आसीबो NAF आसीबो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जीएसएस जन शिक्षा संस्थान स्कीम ये तीनटा स्कीम नाउ आर अंडर द वन स्कीम व्हिच इज स्किल इंडिया प्रोग्राम ठीक है ओके सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एटा ये सब वर्तमान हमर एसआईपी अंडर रे आसी जाउछ सो कौशल विकास योजना रे कोन हुए शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाए या फिर अपस्किलिंग या रीस्किलिंग करा जाए थ्रू रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग माने जने ऑलरेडी किछ गोटे स्किल जानि छि फॉर एग्जांपल सिलाई स्टिचिंग जने सिलाई ऑलरेडी जानि छि बट ता पाखरे किछ सर्टिफिकेट नै सो से एग्जाम दे की सर्टिफिकेट से पाई परिबो ओके सो जुलाई रो डाटा हिसाब रे यदि हमें देखिबा मोर देन 1.63 करोड़ कैंडिडेट ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ଦ PMKVY ସ୍କିମ୍ ହେଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ଟରରେ ଯେମିତି କି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲ୍ଥ କେୟାର IT ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରିଟେଲ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସେକ୍ଟରରେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ହବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ସ୍କିଲିଂ ଏଜୁକେशन एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम ओके एंड जन शिक्षा संस्थान जोटा एज 15 टू 45 जदि हम देखिए से एज रे जदि तुम आउट देन तुमको वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल ऑफर करा जिवो टू नॉन लिटरेट्स न्यू लिटरेट्स और स्कूल ड्रॉपआउट्स है ना जे माने नॉर्मल पाठ जानी ना कि स्कूल ड्रॉपआउट्स अप टू 12th स्टैंडर्ड है ना जदि से माने ड्रॉपआउट होते किछि जानी भी ना ते लिटरेट होते से माने को भी वोकेशनल स्किल प्रोवाइड करा जाय पारे एंड अंडर भी जदि हमें देखिबो 26 लाख पीपल बेनिफिट हेचंदी ए फाइनेंशियल ईयर अंडर रे जदि देखिबा हमें ओके नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम रे 43.47 lakh apprentices engage ହେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା states ଆଉ union territory ଭିତରେ as of March as of May 2025 ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା योजना राइट सो ଏଥିରେ କଣ आर्टिसन क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट प्रोवाइड କରାଯାଏ ତ ମାନେ आर्टिसंस ଅଛନ୍ତି क्राफ्ट्स पर्सन ଅଛନ୍ତି ସେ 18ଟା ट्रेड ତାଙ୍କୁ सपोर्ट प्रोवाइड କରାଯାଉଛି PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା योजना ରେ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना रे डीडीयू जेकेवाई बहुत सारा जगह में देखिथिबो दिस इज पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ओके जोथरे कि 65% ऑफ कैंडिडेट्स ये ट्रेनिंग में की प्लेसमेंट भी पाई चंती द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग okay so we have lot of these schemes जोटा कि हमरा स्किल डेवलपमेंट पाई हमें बहुत काम करिछु एंड करूछु भी कौन चैलेंजेस रही जाऊँ बेनिफिट देखिए कि एतिकी स्कीम्स हमर अच्छी हमें ऑलरेडी एतिकी नंबर लोगों को हमें यू नो ट्रेन कर सारिछु तो चैलेंजेस जोटा हमर लेखना कोठी रही जाऊ लेखना जदि हमें देखिबा स्किल मिसमैच एंड आउटडेटेड करिकुलम हला सिलेबस को डेवलप करा जाऊ एज पर द डिमांड हमें काम करू नहीं वर्तमान डेली डेली डिमांड भी चेंज होबा ना तो जदि हमें 2015 ର सिलेबस हिसाब रे एबे पढिबा सेमति तो हबनी तो करिकुलम आउटडेटेड हो जाउची स्किल मिसमैच हो जाउची इन द सेंस हमको जो कंपनी पाई जो स्किल दरकार है ना जो कंपनी पाई जो स्किल दरकार सेटा न देकी माने हमें अलगा जदि काम करियो सो ऑब्वियसली हम कोई कंपनी न बने बिकॉज़ हम पाखरे से स्किल सेट नहीं बुझ परछ सो स्किल मिसमैच हो जाउची लो एम्प्लॉयबिलिटी एंड क्वालिटी कंसर्न है ना क्वालिटी हमें डेवलप करि पड़छ कि क्वालिटी केमति डेवलप हबो जदि जो ट्रेनर्स माने हमें नोचो से माने भलो ट्रेनर्स भी हमको नबाको पड़िबो राइट सेतिर हमें कंजूसी करि परिबानी ओनली 43% ऑफ पीएमकेवीवाई कौशल विकास योजना जोटा रिपोर्टेड वर्किंग इन द ट्रेंड डोमेन जो डोमेन रे समा ट्रेंड हेचंती से डोमेन रे के जण काम करछन ओनली 43% हैला तो दैट मींस जो डोमेन रे से ट्रेनिंग नोची और जो डोमेन रे से जॉब करूची सेटा अलगा हे जाय बुझ परछ
ମାନେ ଜଣେ ପଢିଥିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ସିଲେଇରେ କୋର୍ସ ନେଇଥିବ ବଟ୍ ସେ ଯାଇକି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ତ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କିଲ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଉଛି। And according to the Skill India report, India Skills report jota, only 54.8% of Indian graduates are considered employable, highlighting the skill gaps in both technical and non-technical. So ଯେତିକି ବି ଆମେ graduates ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରୁ only 54% ହିଁ employable consider କରିପାରିବା because ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ proper skill ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି industry demand କରୁଛି ହେଲା। and ଯାହା ମୁଁ କହିଲି 10th ପରେ ପ୍ଲସ ଟୁ ନ କରିକି ITI କରିକି ବି ଆମେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବା ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସ୍ଟିଗ୍ମା କି ଭୋକେଶନାଲ କୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ସିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଏକାଡେମିକ୍ ଯଦି ଜଣେ କିଛି କରିପାରିଲାନି ଦେନ୍ ସିଏ ଇଜ୍ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିକି ମାନେ ITI ପଢିପାରିବ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ଜିନିଷରେ ଫେଭର କରନ୍ତିନି and ସେମାନେ ଜେନେରାଲି କହନ୍ତି କି ୟୁ ସୁଡ୍ ଗୋ ଫର ପଲିଟେକ୍ନିକ କୁ ନ ଯାଇକି ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁ ଯାଅ ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଅ ବଟ୍ ITI ପଲିଟେକ୍ନିକ ସେଥିରେ ନ ଯାଅ ସୋସିଆଲି ସେଟା ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏ ସୋସିଆଲ ସ୍ଟିଗ୍ମାଟା ଆମର ରହିଯାଉଛି। So these are all the challenges ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। inadequate infrastructure and resources ଯେତିକି ବି ଆମର ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଅଛି ନେସେସାରୀ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଡର୍ନ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ କରୁଛି ସୋ ସଫ୍ଟୱେର ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ୍। ସ୍କିଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମିନ୍ କି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଟିବୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଜାଣିଥିବ ଅଟୋ କ୍ୟାଡ୍ ଲୋକ ଶିଖନ୍ତି ଡ୍ୟୁରିଂ ବିଟେକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ITIS ରେ ହିଁ ଆଣିପାରିବା 10th ପରେ ଜଣେ ଅଟୋ କ୍ୟାଡ୍ କେମିତି ଶିଖିପାରିବ ଅଟୋ କ୍ୟାଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ସିମ୍ପଲର ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି କି ଯୋଉଥିରେ ସେ ଶିଖିପାରିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ଇଭେନ୍ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ମଡର୍ନ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବା ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିବା to provide effective and industry relevant training because ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡରେ ଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସପ୍ଲାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଡିମାଣ୍ଡଟା କଣ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛ। weak industry linkage, limited industry participation ହେଲା in curriculum design ଯେତେବେଳେ curriculum design କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ syllabus prepare କରୁଛୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡିମାଣ୍ଡସକୁ ହିସାବରେ ରଖିକି ଆମକୁ curriculum design କରିବାକୁ ପଡିବ otherwise ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ mismatch ଆଉ low employability because ଜଣେ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିଥିବ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବ ସେ କାମ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନ ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ପଢା ହବ ଆଉ ନିଡ୍ ଅଫ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଦିଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିବ ଯେମିତି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଓକେ। ଆଉଥରେ ବି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ସର୍ଟେଜ ଅଫ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଟ୍ରେନର୍ସ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କି ଟ୍ରେନର ମାନେ ବି ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ହବାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। रूरल डिस्कनेक्ट रूरल एरिया रे एते यू नो रूरल एरिया रे वोकेशनल प्रोग्राम को एते भलसे एक्सेस मिली पारेनी बहुत सारा जगह रे फंडिंग प्रॉपर्ली हुएनी गवर्नमेंट नो डाउट फंडिंग बढ़ेची जदि हमें देखिबा ₹8,800 crore स्किल इंडिया प्रोग्राम टाइम से करिचे 2026 पर्यंत हाउ स्टिल अनसफिशिएंट बिकॉज़ तमे गोटे स्किल इंडिया प्रोग्राम रे तीनटा जिंस मर्ज करू and even this amount is also insufficient because funding ଅଧିକା ହେଲେ ହିଁ rural area connect କରିପାରିବ qualified trainers ତମେ ଆଣିପାରିବ right modern equipment ତମେ use କରିପାରିବ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଯଦି ନଥିବ then ଆମେ କେମିତି କରିବୁ okay। high cost of vocational courses especially from the economically weaker section India allocates around 3% of total education expenditure to vocational education training ଇଣ୍ଡିଆର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଭିତରୁ 3% କି ସେ ଏଇ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଏଲୋକେଟ କରିଛି ଯଦି ଆମେ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ କାନାଡା ସିଙ୍ଗାପୁର ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ସେମାନେ 10 to 13% ଏଲୋକେଟ କରନ୍ତି ଏଜୁକେଶନ ଏଇ ଭୋକେଶନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସୋ ସେଥିରେ ବି ଆମର ଏଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଗ୍ୟାପ ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ। insufficient internet access ଏଇଟା ବି ରହୁଛି ଯଦି rural ଏରିଆରେ ଯଦି ବି କିଛି ITS ଅଛି ସେଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆକ୍ସେସ ଯଦି ଠିକ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇପାରିବନି ଦେନ୍ କେମିତି କାମ ହବ ଲୋ ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି inadequate infrastructure ଏ ସବୁ ହିଣ୍ଡର କରେ ଆମର ଭୋକେଶନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନଲାଇନ ଆକ୍ସେସ କରିବା ପାଇଁ rural ଏରିଆରେ ଖାସ କରି so these are all the
चैलेंजेस वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम रे कोन होता है तो आमे देखिलु कोन आमे देखिलु केमती केमती आमे यू नो तार बेनिफिट्स कोन करंट स्टेटस कोन एंड तार चैलेंजेस कोन ए सब जिनस विषय आमे देखिलु सो कंक्लूजन कोन कहबा कि इंडिया रो डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी रियलाइज जेतबेले तार यूथ पाखरे रिलेवेंट स्किल्स थिबो सो जोटा केमती हे परिबो विथ कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट एक्शन एंड इंडस्ट्री बैकिंग गवर्नमेंट ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦି ଜଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ ଇକ୍ୱାଲି ହେବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାହା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ କୋର୍ସେସ ଡିଜାଇନ କରିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସ୍କିଲ୍ ମିସମ୍ୟାଚ ନ ହେଲା ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ନ ଦେଖାଯାଉ India can transform its vocational ecosystem into a backbone of its workforce, turning the skill gap into a skilled surplus for inclusive growth. ଯେତେବେଳେ ଆମେ inclusivity କଥା କହୁଛୁ तो हमको ये सब चैलेंजेस को देखिया को पड़ियो देन ओनली हम इंक्लूसिव करि परिबो हैला ए जिंसटा क्लियर बुझे पारलो जिंसटा ना किछि डाउट अरे हां कि नहीं कुआ ओके गोटे आर्टिकल रु हमें केते जिंस आनिलु दे राइट तो नेक्स्ट टॉपिक है अग्नि फाइल Agni 5 recently India successfully testified its nuclear capable intermediate range ballistic missile और आपको हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन पे बिकॉज ऑफ रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल केतेबेले कहजिबो जेतेबेले से 5000 किलोमीटर ठू अधिक जिबार कैपेबिलिटी तार थिबो से मिसाइल तार रेंज टे एतिकी थिबो तो एतिकी थिबो इन द सेंस वर्तमान तुम जति देखिबो कि रेंज इज 5000 किलोमीटर लेखा होची बट एमती नो आर कैपेबिलिटी अच्छी से आठ अधिक भी जाई परिबो दैट इज व्हाई आपको हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहू दैट मींस अलगा कॉन्टिनेंट को भी जाई परिबो तुम देखि बतबो तार रेंज तो अलगा कॉन्टिनेंट इंडिया इथे हमर अछि तो इंडिया रो चाइना को जाई परिबो रशिया को जाई पूरे अफ्रीका तार रेंज ता वर्तमान बढ़ गई जदि हमें प्रीवियस अग्नि वर्जन कथा देखिबो अग्नि 1 जोटा कि हमरो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर बना है इट वाज ओनली कैपेबल ऑफ तार रेंज थिला 700 किलोमीटर हैला बट धीरे धीरे सेटा हमरो 2500 किलोमीटर हैला अग्नि 2 रे 3000 किलोमीटर हैला अग्नि 3 रे अग्नि 4 रे 4000 किलोमीटर पर्यंत तार कैपेबिलिटी थिला वर्तमान तार 5000 किलोमीटर कैपेबिलिटी हे जाई एमती नुह कि दिस इज द फर्स्ट टाइम हमें टेस्ट करछि अग्नि फाइल आगरो भी सीरीज ऑफ टेस्ट हमर 2016 रु बहुत सारा टेस्ट चली लास्ट ईयर भी 2024 रे हमरो एमआईआरबी टेक्नोलॉजी सहित अग्नि 5 रो फ्लाइट टेस्ट हेतला फ्लाइट टेस्ट भी हेतला लास्ट ईयर मिशन दिव्यास्त्र तार ना भी दिया जेतला कोड नेम दिव्यास्त्र जानि थिबो हैला तो एबे 5000 रु 8000 किलोमीटर पर्यंत तार रेंज हे परिबो जेमति हमें ताको डिजाइन करि सेतिकी कैपेबिलिटी तार हे परिबो सो दैट इज व्हाई इट इज वर्तमान इंपोर्टेंट एमती नो आगुर इंपोर्टेंट नथिला आगुर भी जेमति नो कहली दिव्यास्त्र मिशन इवन प्रधानमंत्री भी ट्वीट करथिले 2024 रे मिशन दिव्यास्त्र दुसरे के अग्नि 5 फ्लाइट लॉन्च हेथिले विद एमआईआरबी टेक्नोलॉजी कोन सेटा भी पढे बट एबे पूरा फाइनल टेस्ट जदि हमें तमको उसको टेस्ट ठीक न्यूक्लियर कैपेबल भी अच्छी दैट न्यूक्लियर वारंटी ताको तो नहीं जाई परिबो तो ऑपरेशनल रेंज हम देखिए 5000 8000 पर्यंत तार कैपेबिलिटी अच्छी एंड 1330 केजी से पेलोड नहीं परिबो अगर जदि देखिबा अग्नि 1 2 3 4
ମାନେ 1000-1500 अग्नि 3 ଟା ଟିକେ ପାୱାରଫୁଲ obviously अग्नि 4 1000 payload ନେଇ ପାରୁଥିଲେ but ये 1360 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ payload ନେଇ ପାରିବ ହେଲା। so इनका इज सेइंग 1500 केजी मे बी दैट मीन्स କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଆଉ ଟିକେ ଚେक କରିଦବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କେତେ payload ନେଇ ପାରିବ। ओके ओके एंड ऑल्सो फ्यूचर डेवलपमेंट एमती भी कि अग्नि 5 को आम सबमरीन रू भी लॉन्च करिपरिबा लैंड रू भी लॉन्च करिपरिबा एयर रू भी लॉन्च करिपरिबा तीनटा जगह आम केमती लॉन्च करिपरिबा सेते भी काम चली। ओके सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस अग्नि 5 मिसाइल as I said कि it is nuclear capable intercontinental ballistic missile intercontinental ballistic missile माने जार रेंज 5000 किलोमीटर तो अधिक थिबो आउ से अलगा कॉन्टिनेंट्स को आम पठे परिबा देन आम ताको ना देबा इंटरकॉन्टिनेंट ballistic missile. So Agni 5 is intercontinental ballistic missile and it is land based intercontinental ballistic missile. That means ବର୍ତ୍ତମାନ land ରୁ ଆମେ ତାକୁ launch କରିପାରିବା। Then nuclear capable in the sense nuclear warhead से ता सहित नेकी जाई परिबो and MIRV technology सहित already से last 2024 रे टेस्ट हेई सारथिला। So MIRV technology कोन एठी तमे देखि पारथबो गोटे नॉर्मल मिसाइल अछि जोथरे कि सिंगल वारहेड अछि एंड एठी तमे देखि पारथबो MIRV मिसाइल जोथरे कि मल्टीपल वारहेड्स अछि। सो मल्टीपल वारहेड से ता सहित नेकी जाई परिबो से मिसाइल एंड से अलगा टारगेट्स को से हिट कर परिबो गोटे संगे एमती नुह कि गोटे मिसाइल गला से गोटे टारगेट को हिट कला नुह एका सहित ताको आमे लॉन्च करि परिबो अलग अलग टारगेट्स हिट करि परिबो। सो दिस इज व्हाट अबाउट द MIRV technology which is multiple independently targeted preemptive vector. Solid rocket propellant system यूज ହେଇଛି। सो लिक्विड एमती भी अग्नि रो को भी वर्तमान पर्यंत 1 2 3 4 जदि देखिबा कोथरे भी लिक्विड यूज इंजन यूज हैनी सबुथरे सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम ही यूज ହେଇଛି। सेम विथ अग्नि 5 एज में तीनटा स्टेज रे सॉलिड रॉकेट पावर्ड मिसाइल सिस्टम यूज ହେଇଛି एंड 1.5 टन न्यूक्लियर वारहेड से लेके जाई परिबो केते टन रो 1.5 टन रो इवन टू अग्नि 4 भी जदि हमें देखिबो अग्नि 4 रे भी से कैपेबिलिटी थिला से 1.5 टन रो वारहेड न्यूक्लियर वारहेड नै जाई परि तार रेंज थिला ओनली 4000 किलोमीटर सो आरो रेंज टिक बढ़ि जाय। एंड एज आई सेड कि MIRV टेस्ट लॉन्च ऑलरेडी 2024 रे हेई सारथिला अंडर द कोड नेम दिव्यास्त्र एंड जोथरे कि मल्टीपल वारहेड्स रिलीज हे कि से टेस्ट भी हेई सारथिला। वारहेड कैपेसिटी एज आई सेड तीनटा न्यूक्लियर वारहेड से ता सहित नै कि जाय परिबो मल्टीपल वारहेड्स नै कि जाय परिबो सो तीनटा न्यूक्लियर वारहेड से नै कि जाय परिबो एंड फ्यूचर काम कोन वर्तमान चलछि कि बंकर बस्टर बॉम्ब टेक्नोलॉजी हम केमती इंटीग्रेट करि परिबा और मिसाइल रो स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगेंस्ट 45 टारगेट्स सब हम केमती एक्सपांड करि परिबा ता पे वर्तमान। सो कोन कोन मन रखिबा हम एक तो हला एटा गोटे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एंड तीनटा हमरो जदि हम देखिबा कि only solid rocket propellant system liquid propellant system it is used when it out 3 stage solid rocket system एथरे यूज हेछि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर ऊपर तार रेंज अछि MIRV टेक्नोलॉजी से यूज करूछि। ओके एंड इंडिया रो जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अछि दैट मींस आमे केबे भी कहा ऊपर अटैक करिबानी अगुआ आमे फर्स्ट अटैक करिबानी ता सहित भी एटा अलाइन होछि देखो the missile can offer incredible deterrence माने बेसी खेती पर पकेइबनी because of the MIRV technology तो हमको जो जो टारगेट को हमें हिट करियर अछि से टारगेट को ही हिट कर देबो सिविल एरियाज को हम हिट करिबानी। So the successful test reinforces India's commitment to maintaining a credible minimum deterrence posture जोटा कि हमर न्यूक्लियर पॉलिसी को हमें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पॉलिसी जो अच्छी ता सहित ए सब जिंस गुडा अलाइन करिकि हमें काम करूछु हमें फर्स्ट यूज करिबुनी एंड विल ऑलवेज मेंटेन ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जोटा कि अग्नि 5 हम करिबे। चलो सो ये इधर आंसर पहिलो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट propelled at subsonic speeds throughout their flight
and while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight, and Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile. Dita ভিতর কোনটা ঠিক হবে? କହିବ? କୋଉଟା ଠିକ ହବ? B. Sunita is saying B. ଆଉ କିଏ କଣ କହିବ? Nitu is also saying B. Madhusmita, B. ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭୁଲ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ତମେ କହୁଛ କି statement 2 is correct which is not। ଅଗ୍ନିର ଯେତିକି ବି ସିରିଜ ସବୁ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ହେଲା। ଦି ପ୍ରକାର ମିସାଇଲ ଆମର ଥାଏ, ବାଲିଷ୍ଟିକ ଆଉ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ, ରାଇଟ, ବେସ୍ଡ ଅନ देयर ପାଥ। ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ମାନେ ଅଧିକ ହାଇଟ ରେ ଯାଆନ୍ତି, କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ମାନେ ଲୋଅର ହାଇଟ ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ହାଇଟ ରେ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେଥିରେ କଣ ପୁରା ପାୱାରଫୁଲ ଇନିशियली ପାୱାରଫୁଲି ମାନେ ଇନିशियली ରକେଟ ପାୱାର यूज କରାଯିବ ହେଲା। ସो indirectly ଆମର ଯଦି ଆମେ statement 1 ଦେଖିବା, ballistic missile are jet propelled at subsonic speed throughout their flight, এটা ভুল। jet propelled at subsonic speed ମାନେ କଣ? ସେମାନେ subsonic, sonic, hypersonic ତିନିଟା ସ୍ପିଡ ଅଛି, ତିନିଟା ସ୍ପିଡ ଅଛି। ସୋ ଯଦି अग्नि 5 ର ମାର୍ଚ ନମ୍ବର କେତେ ଜାଣିଛ? अग्नि 5 ର ମାର୍ଚ ନମ୍ବର ହଉଛି 24 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପରସୋନିକ ମିସାଇଲ ନୁହଁ। ସୁପରସୋନିକ କେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାର ମାର୍ଚ ନମ୍ବର ଥାନ୍ତି 1 to 5। ଯଦି 5 ଟୁ ଅଧିକା ମାର୍ଚ ନମ୍ବର ତାକୁ ଆମେ କହୁ ହାଇପରସୋନିକ। ସୋ अग्नि 5 ଟା ଗୋଟେ ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମୋସ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମୋସ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ। ବ୍ରହ୍ମୋସ ଇଜ ଏ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ। କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ମାନେ ସେ ଲୋୟର ହାଇଟ ରେ ଯିବ ଆଉ ସେ ଇଜିଲି ତାର ପାସ୍ କୋର୍ସ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କରିପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଗୁଡାକ ଅଧିକା ରେଞ୍ଜ ଯାଏ। ଅଗ୍ନି 5 ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 5000 କିଲୋମିଟର ଅଧିକା ଯିବ। ସୋ ଅବଭିୟସଲି ଯଦି ସେ କ୍ରୁଜ ସିଷ୍ଟମ ଫଲୋ କରିବ ସେ ଏତେ ଅଧିକା ଯାଇପାରିବନି ନା। ଦିଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଭୁଲ ହେଲା, ଦିଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଭୁଲ। ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ମାନେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ତାର ଫେଜ ରେ ଆମେ ସବସୋନିକ ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବ ନୁହଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଦେଇଛି, ମାନେ ଯଦି ଏଇଠି କ୍ରୁଜ ନ ଲେଖା ହେଇକି ଏଇଠି ବାଲିଷ୍ଟିକ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଠିକ ଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ବାଲିଷ୍ଟିକ ନ ଲେଖା ହେଇକି ଏଇଠି ଯଦି କ୍ରୁଜ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଠିକ ଥାନ୍ତା। ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ କୁ ରକେଟ ପାୱାର यूज କରାଯାଏ ଇନିशियली, बिकॉज इनिशियली ତାକୁ ସେତିକି ଥ୍ରଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ଦେନ୍ ସେଇ ଥ୍ରଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଯେତିକି ଯିବ ଦେନ୍ ସେ ପଡିଯିବ। whereas କ୍ରୁଜ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ରୁଜ କୁ ଏତେ ତାକୁ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ରକେଟ ସିଷ୍ଟମ, ବିକଜ ସେ କମ ହାଇଟ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରେ एंड ବେଶୀ ଦୂରକୁ ବି ଯାଏନି। ସୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ବି ଭୁଲ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ବି ଭୁଲ, ବିକଜ ଅଗ୍ନି ର ଯେତିକି ବି ସିରିଜ ସବୁ ତମର ବାଲିଷ୍ଟିକ ସିରିଜ, କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ନୁହଁ ସେଗୁଡା। और ब्रह्मोस ଟା ଗୋଟେ ब्रह्मोस ବାଲିଷ୍ଟିକ ନୁହଁ, ब्रह्मोस इज ऑलवेज क्रूज मिसाइल। ଯଦି ତାର ଟୁ ଡେଫିନେସନ୍स ବହୁତ କମନ क्वेश्चन ଥିଲା ବଟ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କଲେ। करेक्ट आंसर विल बी neither one nor two। ओके, चलो
So next issue है India bloc considers motion to remove the chief election commissioner. So CEC वर्तमान किए अछंती हम ज्ञानेश कुमार है ना आई होप तुमने जानथिबो रिसेंटली केबीसी रे क्वेश्चन भी पचार हेतला कि CEC वर्तमान हमर किए अछंती 5 लाख और क्वेश्चन थिले एंड जने आंसर करि पालानी क्विट कर तो वर्तमान CEC हमर अछंती कि ज्ञानेश कुमार तो तांक बाहर कर दबा कथा सेथिपे इंडिया ब्लॉक गोटे मोशन आनिछि कोन पे रीजन से माने दैछन्ती से ही बिहेव लाइक बीजेपी spokesperson and by accusing opposition of spreading misinformation during a press conference. So recently ଗୋଟେ press conference election commission ଆମର କରିଥିଲେ. So ଯୋଉଥିରେ କି इंडिया ब्लॉक କହୁଛି he spoke as ମାନେ ସେ ଏମିତି ବିହେଭ କଲେ ଯେମିତି he was working for the BJP. Right? ସେମିତି ତ କିଛି ନୁହଁ. Election Commission is the independent constitutional body. So ତାକୁ ଏଇ allegation ଆଣି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋସନ ଆଣିବେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ହେଲା ତ ତା ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କଣ ଅଛି ତ ସିଇସି ମାନେ କଣ ଆମର ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସୋ ଗୋଟେ ସିଇସି ଥାନ୍ତି ଦିଟା ଇସି ଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏମାନଙ୍କର ହେଡ୍ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ବୁଝିଲେ ତ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅଥରିଟି अंडर आर्टिकल 324 अंडर आर्टिकल 324 ଆମର କଣ ହୁଏ कि election commission is responsible to conduct free and fair election in the country तो ଯେତିକି ବି country ରେ ଆମର election ହବ पंचायत ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ छोटो लेवल ର elections को ଛାଡି ଦେଲେ ତ ସବୁ election ଆମର create କିଏ execute କରିବ election commission vice president ର election president ର election ଏ ସବୁ election କିଏ କରିବ chief ଆମର election commission chief minister ର election sorry prime minister election ଏ ସବୁ କିଏ କରିବ election commission ହିଁ conduct करे free and fair ଇଏରେ ସେ election conduct କରିବ ସେଟା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି in the constitution in the article 324 removal safeguards are designed to ensure independence and neutrality of the election commission कि ଗୋଟେ CEC को ଯଦି ତମେ remove କରିବାର ଅଛି chief election commissioner then ଗୋଟେ supreme court judge ଯେମିତି remove କରାଯାଏ ସେମିତି removal process ଅଛି chief election commissioner तो because of this ତାଙ୍କର independence and neutrality maintain ମାନେ ensure କରାଯାଏ with all this safeguards appointment କେମିତି ହୁଅନ୍ତି appointment regarding ବି ବହୁତ issues ହେଇଥିଲା ହେଲା ବହୁତ debatable issue ହେଇଥିଲା last 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ rule ଟା ବି change ହେଇଥିଲା so ସେ rule ହିସାବରେ कि CC और EC will be appointed by the president ହେଲା president ହିଁ appoint କରନ୍ତି ସେମାନେ resignation ତାଙ୍କର president କୁ ହିଁ ଦେବେ but on recommendation of selection committee so ଗୋଟେ selection committee ବନାଯାଏ ଯିଏ କି ତମର chief election commissioner select କରନ୍ତି so ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରୁଲ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବା ଦରକାର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ ଆଉ ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ରହିବେ ଏଇ 3 ଜଣ ରହିବେ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ବଟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଟା ଯାଇଥିଲା ଏଣ୍ଡ ତା ବଦଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା କି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଡିସିଜନ ନିଆଯାଇଥିଲା କି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଜଣକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ସେ ରହିବ ସୋ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର on recommendation of the prime minister ଆଉ leader of opposition ତ ଏମାନେ ରହିବେ ହେଲା ସୋ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ବେସିସ ରେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ବନା ହବ ଏଇ କମିଟି ହିଁ ଆମର ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କାହାକୁ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସୋ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିବେଟେବଲ ଟପିକ ହେଇଥିଲା କି ସିଜିଆଇ ରୁ ଯୋଉ କାଢିଦେଲେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ତମର କମିବ in the selection process ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଇସ୍ୟୁରେ ଅଲରେଡି ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ appointment process of chief election commissioner ଏବେ again issue ଆସିଛି because of the vote chori because of SIR ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ବଢୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟର proposed by the prime minister ଆଉ ତମର leader of opposition party ଏ 3 ଜଣ comprising they will select the CEC and the AC
तो जदि रिमूव करियार अछि को ग्राउंड रे हम ताको रिमूव करि पारि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी मिसबिहेवियर माने जदि से माने करप्शन करंती कि अब्यूज करंती ऑफिस रो अब्यूज करंती कि फेलियर टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ठीक से न निभे पारले ताको रिमूव करा जाय परिबो और जदि से माने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन को परफॉर्म करि पारंते ने देन ताको रिमूव करा जिवो है ए दीटा ग्राउंड रे हम रिमूव करि परिबो चीफ इलेक्शन कमिशन तो ये जो मोशन टा आसीबो ଏବେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ମୋସନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବ ଇନ୍ ଏଦର ହାଉସ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 50 MPs ର ସପୋର୍ଟ ଦବ 50 MPs ର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲା ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଇନକ୍ୱାରି ବସିବ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ବସାଯିବ ଯିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ କୁ ଏକ୍ସାମାଇନ କରିବେ ଚାର୍ଜେସ୍ କୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଭୋଟିଂ ହବ ସେ ଯୋଉ ମୋସନ ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ଏଠି ସେଟା ପାସ୍ ହବା ଦରକାର କେମିତି by 2/3 of majority of the members present and voting in both the houses 2/3 majority ରହିବା ଦରକାର presidential election once presidential action କଣ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ approve କରିଦବ that means 2/3 majority ପାସ୍ କରିବେ ସେ ମୋସନ ଟାକୁ then president removal order କରିବ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଇଲେକ୍ସନ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କେମିତି ରିମୁଭ କରାଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର ମୋସନ ଆଣିବେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଏବେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଆମର ମୋସନ ଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲା ପରେ 50 MP ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ବସିବ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ କଣ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭୋଟିଂ ହବ ଭୋଟିଂ ରେ 2/3 ମେଜରିଟି ଯଦି ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଦେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ action ନେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିମୁଭର ଅର୍ଡର କରିବେ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ସେମାନେ ମାନେ ଯେ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆମର ଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ରିମୁଭ କରିପାରିବା ଆଉ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କଥା କହିବା ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ବି ରିମୁଭ ଅନ୍ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ହେଲା ସୋ ଇସି କୁ ଯଦି ରିମୁଭ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ସିଇସି ରିକମେଣ୍ଡେସନ ରେ ରିମୁଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ अबाउट योर इसी रिमूवल प्रोसेस ए क्वेश्चन टा कल आई थिंक ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन करथिल यूपीएससी 2017 रो क्वेश्चन इलेक्शन कमिशन इज द 5-member body union ministry of home affairs decides the election schedule for the conduct of both general election and by election and election commission resolves the disputes and election commission resolve the disputes relating to splits mergers recognized political parties so which of statements correct 1 and 2 only 2 only 2 and 3 only 3 only already answer କରିଥିଲେ about answer କର କଣ ହବ କଣ ହବ answer କର ସି ସୁନିତା ମାଡ ଖାଇବ ତମ ମୋଠୁ ହେଲା ମଧୁସ୍ମିତା ଏ ମଧୁସ୍ମିତା ବି ମାଡ ଖାଇବ କଣ ହବ ରିତୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ election commission is a 5-member body is it correct election
कहली मु दीटा चीफ इलेक्शन सॉरी दीटा इलेक्शन कमिश्नर आ गोटे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सो इट इज ए 3 मेंबर बॉडी हैला नेक्स्ट हैला यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल हम ऑलरेडी तो डिस्कशन करथिलु जे इलेक्शन शेड्यूल जो टाइमलाइन सेटा किए डिसाइड करिवो इलेक्शन कमिशन डिसाइड करिवो होम अफेयर मिनिस्ट्री एटा को डिसाइड करिवनी हैला तो एटा भी भूल so you are only left with option 3 election commission resolves the disputes relating to split merger of recognized political parties ना से जेतिकी भी पॉलिटिकल पार्टीज रो जहां भी किसी डिस्प्यूट हैला से सब को किए रिजॉल्व करिवो इलेक्शन कमिशन रिजॉल्व करिवो हैला तो सुनीता तुम अगेन भूल कहला टू ओनली केमते हबो ये नीटा माडो खाइबो कहले छोट कथा गुडा जो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी अच्छा डी शो होनी तो तुम ओनली कहबो कि 3 ओनली अच्छा नंबर टा रही जाउछ सिर्फ डीटा शो होनी ठीक अछि बट ए तीनटा तो नुह बुझ कि नहीं यूनियन होम मिनिस्ट्री केबे करिवो कि शेड्यूल डिसाइड करिवो नो एटा कहा काम इलेक्शन कमिशन का काम एटा गोटे 3 मेंबर बॉडी तो ए दीटा स्टेटमेंट तो भूल हे गेला ए दीटा स्टेटमेंट जदी भूल हे गेला एटा तो भूल हे गेला एटा भी भूल हे गेला so 3 only will be the answer है ना ओनली 3 ओनली जोटा कि हमरो एठी अछि ऑप्शन डी जोटा कि तुमको शो होनी बिकॉज़ एठी नंबर टा रहि जाउ ठीक अछि ऑप्शन डी शो होनी बट स्टिल तमाने भूल कहछ हला सो डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस मते दियोनी वर्तमान जदि भी डी शो होनी तमे कहिबो कि स्टेटमेंट 3 ही करेक्ट हला बाकी सब भूल नल तो तमे सब कहि थांदा ना ऑल ऑप्शंस रॉन्ग एमते भी कहि बार थांदा बट नुआ ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन हम डिस्कशन करिछु गोटे क्लास रे से क्वेश्चन टाको रिपीटेडली मा गोटे रखिली आउ थरे सेथरे भी तमे जति भूल करिवो देन तमरो टिका टिके चेक करियार अछि हला ठीक रास्ता रे तमे जाउछो कि नहीं बी केयरफुल चलो नेक्स्ट टॉपिक देखिबा ब्रेन ईटिंग एमोइबा कोन एटा alert issued against amoebic meningoencephalitis in Kozhikode, Kerala. Health Department steps up awareness efforts. है ना? So recently कौन है कि इनकी पोखरी जो stagnant water अछि, है ना? That may be पोखरी. It's okay मधुस्मिता किसी में रागी की कहनी, but जो टॉपिक ऊपर हम ऑलरेडी गोटे क्लास नहीं छु इलेक्शन कमिश्नर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर डिस्कशन करी छु जदि मु सेटा न पढ़ी थांती देन तमे भूल कहले सोके बट जदि हमें एटा पढ़ी छु ए क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन करी छु दी थरा तो अगेन जदि तमे सेथरे भूल करिवो देन आ कोन कहबे बुझियो त ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ବି ପଢିଛ ପ୍ରପର ରିଭିଜନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ବି ଏଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦବ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଦବ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଡେଟ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି 12 ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବ ରାଇଟ ତ ଏମିତି ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା ଦେନ୍ ଆମ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କେମିତି କ୍ଲିୟର ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ଯେତିକି MCQs ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଟ୍ରାଏ କର मैक्सिमम MCQs प्रैक्टिस करिवो सो दैट ए जो तमरो भूल रहउछि एटा जेंति न रहइबो हैला बैलिस्टिक मिसाइल रो भी भूल कहिलो क्रूज मिसाइल रो जो कोई क्वेश्चन आगनी साइड रो सेटा भूल कहिलो एटा भूल कहिलो एंत भूल हल तो गला प्रिलिम्स केमते हबो बुझ परछ तो बी सीरियस टिके गोठ ओके मधुस्मिता प्रीवियस क्लास तो नो एटा आई थिंक जुलाई 7 वाला जो क्लास हेथिला करंट अफेयर तबे हेथिला इलेक्शन कमिशन विषय पूरा आम डिस्कसन करिथिलु तो जदि भी तमे से क्लास रे नथिलो तमरा दायित्व कोन तमे से क्लास रो रिकॉर्डिंग को देखिबो ना ऑलरेडी यूट्यूब रे अछि यूट्यूब रे लाइव सेक्शन रे जदि तमे जिवो जत्ते कि भी प्रीवियस करंट अफेयर क्लासेस अछि ताको तमे 2x रे भी देखो किंबा 1.25x रे देखो
बट को टॉपिक्स पढ़ाई देखिबो किछि नहले तमे तार पीडीएफ ता थरे देखिबो बुझ पछ कि नहीं हम्म ये सब जिनिस करबा पड़िबो हा आजिर काम तुमर कोन मधुस्मिता जाइकी सब पुराना क्लासेस जेतिकी भी अछि एटलीस्ट मु जेतिकी नेची करंट अफेयर्स रो जेतु हम डेली करंट अफेयर्स करूनु ना वीकली करंट अफेयर्स करूछु तो लास्ट जुलाई रो सब करंट अफेयर्स वीडियो गुडा को देखियो हैना तो चलो कंटिन्यू करिवा ब्रेन ईटिंग एमर कोन पे एटा न्यूज रे अछि कोन हेची देखियो सो रिसेंटली बहुत सारे केसेस जणा पड़छि जो the health department in Kerala has issued an alert against the spam. Spam माने primary amoebic meningoencephalitis है ना amoebic meningoencephalitis. So एटा होची से डिजीज ता हम कहि पारि और वो जो कंडीशन ता हम कहि परिबो जोथरे कि तीनिटा केसेस जणा पड़छि एंड गोटे डेथ भी हेची बिकॉज ऑफ दिस रीजन बिकॉज ऑफ दिस प्राइमरी amoebic meningoencephalitis है ना सो इतरे कौन हेची कौन हुए बेसिकली ब्रेन इन्फेक्शन वन टाइप ऑफ एमोइबाटा तमर बॉडी रो कान थ्रू रु नाक थ्रू रु डायरेक्टली एंट्री कर जाए ब्रेन को एंड ब्रेन इन्फेक्शन क्रिएट करे एंड जोटा कि तमर डेथ लीड कर परिबो है ना तो ता विषय रे हम इन डिटेल टेक पढिबा केरला रे रिपोर्ट रिसेंटली स्पाइक देखा जाइछि इन प्राइमरी एमोइबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस केसेस ए कंडीशन रो ना है एटा स्पैम कहा द्वारा एटा हुए नाइग्लेरिया फॉलेरी द्वारा है ना नाइग्लेरिया फॉलेरी होची गोटे ब्रेन इटिंग एमोइबा एमोइबा रो ना हला नाइग्लेरिया फॉलेरी फॉलेरी से को कंडीशन हमर एस्टैब्लिश कर दे यदि ब्रेन को एंट्री कर दे दैट विल प्राइमरी एमोइबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस जाको हमें शॉर्ट फॉर्म पाम बेले कहू ओके तो गोटे डेथ छुआर गोटे छोट छुआर आई थिंक गोटे डेथ ऑलरेडी हे सरलानी से जिते एटा गोटे इश्यू वर्तमान केमिति हुए एटा एटा जनरली तमर हुए जो पॉन्ड्स रे या फिर स्विमिंग पूल रे जोटे स्टैग्नेंट वाटर हमें पाऊ सेठी तमर चांसेस गुडा को बढ़ी जाए बिकॉज एमोइबा सेठी थांती तो से एमोइबा गुडा को इधर हमर नाक थ्रू रु इधर थ्रू आवर नोज और इवन थ्रू आवर ईयर ड्रम नोज थ्रू रु किंबा ईयर ड्रम थ्रू से माने हमर ब्रेन को जान एंड ब्रेन रे इन्फेक्शन केस है ना तो से एमोइबा ना कोन नाइग्लेरिया फोलेरी इट इज द फ्री लिविंग एमोइबा और सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जानिछु एमोइबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना सिंगल सेल साइड तमे देखि पारथो तो सी हमरो ब्रेन इन्फेक्शन कॉज करिवारे रिस्पांसिबल हे जे एंड से कंडीशन तक हमें कहू प्राइमरी एमोइबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस तो से माने जनरली वार्म फ्रेश वाटर रे आ सॉइल रे भी हमें तांको पाऊ कहा को नाइग्लेरिया फॉलेरी को एंड से माने people को इन्फेक्ट करन when they enter the body through the nose or even through the ear भी एंट्री कर दिया है ना देन से माने से जो एमोइबा it travels up to the brain where it causes swelling and destroys the brain tissue को destroy कर दिया है ना so that is the concern तो मेनली हमर छोटे छुआ माने पोखरी रे जो माने भी गाधंती पॉन्ड्स रे गाँ गुड़ा कर पोखरी रे बहुत जना गाधंती that is the only source of water ना में तांको कहि परिबा बाथरूम थिले भी कि बाथरूम यूज करेबे जाइए पोखरी यूज करेबे तो सेठी एमोइबा माने थांदे ना तो से माने बॉडी को जदी एंट्री करतेले थ्रू द नोज और थ्रू द ईयर पर्टिकुलरली दिस एमोइबा नाइग्लेरिया फोलेरी देन हम पैम हे परिबो पैम हला माने ब्रेन इन्फेक्शन हे गला तो से केसेस रे डेथ भी हे परिबो है ना सो दैट इज ए सीरियस इशू तो जनरली जो छुआ माने चिल्ड्रन माने आर मोर ससेप्टेबल तो दिस amoeba can be found in warm fresh water এই amoeba particularly this brain eating amoeba warm fresh water ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ଯେମିତି କି lake river swimming pool class pads surf park ମାନେ that means ମାନେ ଯୋଉଠି ବି stagnant water ଥିବ ନା ପାଣିଟା flow ହଉନଥିବ river କୁ ଛାଡିଦେଲେ ମାନେ river ଯଦି ବି ଆମେ କହିବା stagnant water ଥିବ
वार्म थिबो वार्म कंडीशन थिबो देन सेठी से माने बेसी से मान को हमें पाई पारी आ क्लोरिनेटेड प्रॉपर्ली हो नथबो माने पोखरी गुडा सफा हो हुएनी वर्ष वर्ष धरी तो पुअरली मेंटेन है तो सेही केसेस रे ये मोबा डेवलप हो higher temperature are conducive to its growth and it can survive for short periods in warm environment and please note it's non communicable माने जन को जदी हेच आउ जन को से ट्रांसफर होबनी with this non communicable जहाँ को हेच ताको ब्रेन इन्फेक्शन हेच डेथ भी हे पारे ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ମାନେ ସେ ତାର ଭାବିବା ଶକ୍ତି ହରେଇ ଦବ ବୁଝିପାରୁଛ ସେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ कंडीशन विषय में पढ़ी ना तो मन पड़े डिमेंशिया विषय में पढ़ नु जमी आम एयर पोल्यूशन केमती आम डिमेंशिया को लीड करे तो ये एमोबाटा आम ब्रेन रो फंक्शनिंग को भी हैम्पर कर देबो जदी आम ब्रेन को पड़ाए तो टिश्यूज को सी मान दब बुझल तो इट इज अ कंसर्न तो टिके केयरफुल रहबार अछि हम से सब रिगार्डिंग ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है I mean next topic है हमर deep Psychova National Park. Why it is in news? So grassland invaders triple Assam's island-like national park home to feral horses. Study କହୁଛି so ଗୋଟେ study ତାପରେ କଣ ହେଇଛି କି କିଛିଟା threats ଦେଖାଯାଇଛି ହେଲା no प्रथमे तो आम देखा कि डिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क लोकेशन टा केमती कौन ता विषय में देखा गोटे काम करिया नाले आई थिंक हम क्लास टा वर्तमान एठी एंड करिवा नेक्स्ट क्लास टा हम एठी कंटिन्यू करिवा बिकॉज़ मोर टिके छोट काम अछि और टिके कम अछि बेसी भी स्लाइड्स नाही बट ए जिंसटा हमें ए जिंस रु कंटिन्यू कर नेक्स्ट क्लास रे आई थिंक एटा जदि हमें फर्स्ट स्लाइड को जीवो कौन कौन हमें कंप्लीट करलु सेटा देखि दबा है ना ए तीनटा जिंस because I don't think it 30 minutes रे मु cover up करि परिबी to be honest because तीनटा important है related to our environment and biodiversity है ना so जल्दी जल्दी टा हम एटा कंप्लीट करबानी and as you know जदि किसी टॉपिक्स रहि जाय हम नेक्स्ट क्लास रे सेटा डिस्कशन करू तो आज क्लास 2 आवर्स रे रखिथिनी एठी हम एंड करबा ए जिंसटा ना हम नेक्स्ट मंडे जो क्लास तो हम तीसरे जिंसटा डिस्कशन करबा डिब्रू साइकोवा नेशनल सुंदरबन टाइगर रिजर्व ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कौन पे न्यूज देखिबो आज वर्तमान आम बहुत सारा जिन देखिलु ये स्कूल जदि आम देखिबो गेमिंग बिल विषय पढ़लु वोकेशनल चैलेंजेस कौन केमती को एरिया में इम्प्रूव कर परिबो सीसी को केमती रिमूव करि हबो अच्छा एटा भी आम देखिनु 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टा उडे रहइगा सेटा भी आम नेक्स्ट क्लास देखिबा अगेन इंपोर्टेंट टॉपिक एटा भी रहिगला स्माइल स्कीम टा रहिला आदि कर्म योगी अभियान टा रहिगला सो ये तीनटा जिंस आम डिस्कशन करलु फ्रॉम द जीएस2 और जीएस3 रो आम ये चारटा जिंस डिस्कशन करि पारलु आ 30 मिनिट्स अछि 30 मिनिट्स रे मोर ए टॉप ए गुडा को छाडो हे भी जेबो बट डिब्रू साइकोवा सुंदरबन ग्रेट निकोबार मे भी न हे पारे हैला बट आई थिंक छोट छोट केतरा टॉपिक्स अछि सेटा हम कवर कर देले भी हबो देखिबा केते दिन जेबो बट ए जो लॉन्गर टॉपिक्स जोटा कि इंपोर्टेंट मु एटा वर्तमान स्किप करूची डिब्रू साइकोवाटा हम नेक्स्ट क्लास रे रखिबो आउ एटा हम नेक्स्ट क्लास पे रखिबा एटा भी नेक्स्ट क्लास पे रखिबा बिकॉज़ इंपोर्टेंट आ गोटे छोट हां ए छोट छोट टॉपिक्स जोटा हम देखि देबा वर्तमान में केरला becomes first Indian state to achieve 100% digital literacy है ना तो केरला तमे देखि सकतो एटा पिनाराई विजयन से ट्वीट करथि Kerala has created another history by becoming the first state in India and one of the very few in the world to achieve complete digital literacy. हाँ, a proud milestone
that marks a giant leap in our journey of progress and peace empowerment. So first Indian state to achieve 100% digital literacy. ଏଠି ଆମେ ଖାଲି literacy କଥା କହୁନୁ, but we are talking about digital literacy. ହେଲା, digital literacy କେମିତି, ମାନେ almost every person, से छोटरू बुढ़ा जे भी हो, they are now technologically advanced. ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଫୋन ଟାକୁ କେମିତି ୟୁଜ କରାଯାଏ, है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी ସେମାନେ କେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 100% डिजिटल लिटरेसी केरला अचीव କରିପାରିଛି। ତ କଣ କଣ ଜିନିଷ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲା ଏଇ ସବୁ ଏଇ ପୋଜିସନ କୁ ପାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଡିଜି କେରଲମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ହେଲା, ଦେନ୍ ତମର ହେଲା ପୁଲମ୍ପରା ପଞ୍ଚାୟତ। So Digi Keralam program रे कौन 2023 रे launch ହେଇଥିଲା, and this initiative aimed to extend digital skills and e-services to every resident regardless of age, ହେଲା। so केमिति केरला ଏଇ पोजीशन को ଆସିପାରେ, ତ ତା କଣ କଣ steps ନେଇଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ डिस्कशन କରୁଛୁ। तो केरला ରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଡିଜି କେରଲମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟା କି 2023 ରେ launch ହେଇଥିଲା। So digital skill को से extend कला and e-services को extend कला to every resident regardless of their age, जो कौन से भी एज रे ସେମାନେ ଥାଉନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ से ଲଞ୍ଚ କରାଥିଲା, ହେଲା। सो ତା अंडर ରେ तमरो अक्षय प्रोजेक्ट भी थिला, जोटा कि मल्लपुरम को फर्स्ट माने कंट्री रो फर्स्ट ई लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनेइथिला। एंड गोटे पुल्लमपड़ा पंचायत रो जिनस आथिला, जोथरे कि द फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत inspired the state wide movement। तो छोटो लेवल रु आमे बड़ लेवल को से जाई केरला ने। छोटो लेवल रे जदि आमे देखिबे से पंचायत रे स्टार्ट कला, पुलमपरा पंचायत जोथे कि फर्स्ट समस्ते डिजिटली लिटरेट हेले। देन अगेन डिजि केरला प्रोग्राम रे एवरी रेसिडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एज से मानको ई सर्विसेज केमिति यूज करिवार सिखैथिले, हैला। सिखैथिले तांको सेमति एक्सेस भी दिया गला, बिकॉज़ केरला कौन करथिला माने से भाबिला, माने से कहला कि इंटरनेट गोटे हमर बेसिक राइट, ता अंडर से काम करछ फ्रॉम 2019। on 7th November 2019 the then left democratic front government of Kerala announced that internet connection would be a basic right in the state, making it the first state in the country to do so, हैला। क्लास छड़ी पळे ना, तो क्लास नौची, हैला, हम कहि देली बोली मोदा पळैथिबे पिला। देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स तो एटलीस्ट कवर अप कर ही जीवो, नहले फिर नेक्स्ट क्लास को बहुत टॉपिक्स होई जे। के देखुछ एटलीस्ट रिप्लाई करो, तो देर मु जानिबी तुम माने देखुछ। बिकॉज़ सब बळे तुम क्लास रे निये, एबे इंटरव्यू जेतु चलीछि कंटिन्यूअसली, हम इंटरव्यू प्रिपरेशन चलीछि, सेति पे मते एटा लैपटॉप रु नबाको पड़ुछ अनफॉर्चुनेटली। ओके, so Kerala's recognition of internet as a basic right, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇବା ଗୋଟେ ବେସିକ ରାଇଟ୍, ଆମର ରହିବା ଗୋଟେ ବେସିକ ମାନେ शेल्टर फूड ए सब हमर जेମିତି ଗୋଟେ बेसिक राइट, ସେମିତି କରେଲା इंटरनेट को भी ଗୋଟେ बेसिक राइट हिसाब रे नैथिला, कंसीडर करथिला। खास करी 2019 में the left democratic front government announced that the internet connection would be basic right, माने समस्त को पाखरे इंटरनेट कनेक्शन निहा ରହିବା ଦରକାର, and it was the first state in the country to do so, ବୁଝିଲ। तो ସବୁ ମାନେ एथरे से फर्स्ट स्टेप नेइथिला, जेटा कि ताकू वर्तमान एई अचीवमेंट ताकू पाइबार हेल्प करिस डिजि केरलम प्रोग्राम, पुलमपरा पंचायत और केरला's recognition of internet as a basic right। Also 2023 रे Kerala government launched the first phase Kerala fiber optic network aimed to ensure universal internet access and reducing the digital divide, माने समस्त पाखरे केमती इंटरनेट पहुंची पारिबो, सो दैट ସେମାନେ टेक्नोलॉजी को यूज करि परिबे, जानिबे। सेटा पूरा एम थिला कर्नाटका रो, एंड इट हैज ए कर्नाटका को केरला।
and it has achieved, and that is became the first Indian state to achieve 100% literacy. এটা যে achieve କଲା ତାକୁ କଣ କଣ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଅଛି? Obviously government efficiency ବଢିବ, social inclusion ବଢିବ, because ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ, ତ digital divide ତାକୁ ଆମେ bridge କରିପାରିବା, empowered marginalized group and enhanced participation in governance, ସମସ୍ତେ governance ରେ ବି indirectly participate କରିପାରିବେ, ହେଲା? And economic impact ଯଦି ଦେଖିବା, imparting ICT skills enhances the livelihood opportunities, because ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି access ଥିବ, internet access ଥିବ, ଯେମିତି ତମ ପାଖରେ ବି internet access ଅଛି କହିକି ତମେ online ଦେଖିପାରୁଛ, so education sector ରେ ବି ତାଙ୍କର development ହବ, because କେରଳ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ହି literate state ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ, ବହୁତ ପାଠୁଆ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ICT skill livelihood opportunity କୁ enhance ବି କରିବ, ଗୋଟେ knowledge based economic support କରିବ, right? Concerns କଣ? These are positives, ହେଲା? But concerns ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, positive obviously DBT case ବଢିବ, unified payment interface ବଢିବ, UPI ର use ବଢିବ, and digital service delivery make governance more transparent and accessible. But ଯଦି concerns କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ethical use ମାନେ ଯେହେତୁ information freely available ଥିବ, ତ misinformation ର risk ବଢିଯିବ, cyber crime ବଢିବାର issues ରହୁଛି, privacy issues ବି ରହୁଛି, because ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ କି ଯୋଉ ଆମେ Zomato, Blinkit, Swiggy ରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମଗଉଛୁ, ସେଇଠି ଆମର address store ହେଇକି ରହୁଛି, ତ ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ access ରହିଲେ ଏଇ issues ଗୁଡାକ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, otherwise privacy issues ବି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ସେଠି, so continued vigilance and digital ethics training are necessary. Sustainability ଯଦି ଦେଖିବା କି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ସେମାନେ long term ଯାଏ maintain କରିପାରିବେ, ensuring continued digital education, ଏତିକିରେ stop ନ ହେଇକି continued digital education ତାଙ୍କୁ maintain କରିବାକୁ ପଡିବ, and adapting to technological advancements is crucial for long gains. Positives negatives ସେଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, positives ତ ଅଛି, but concern କଣ ହେଇପାରିବ ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା, okay? and ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡାକ ଆଗ ଆମେ କଭର କରିବା। Smile scheme. So recently, Government of India has करके हमारा को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି comprehensive welfare transgender persons, ଯୋଉଟା ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଅଲରେଡି ତମେ ପଢିଥିବ ଆଜ୍ଞା, ବଟ୍ ସେଟା ନ୍ୟୁଜ ରେ କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି? ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ 15 day ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ହେଲା? 15 day ର ଗୋଟେ entrepreneurship development program ए scheme under launch ହେଇଛି, which aimed at empowering transgender person, ହେଲା? ଯୋଉମାନେ ବି transgender person ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି empower କରିପାରିବା ଆମେ through economic self reliance, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜ livelihood କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେଇପାରିବେ ନିଜ ହାତରେ, କାହା ଉପରେ dependent ହେବେନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ 15 day entrepreneurship development program ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି। The support for marginalized individuals for livelihood and enterprise, जोटा कि हमें स्माइल बिल को, स्माइल रो फुल फॉर्म है एटा, support for marginalized individuals for livelihood and enterprise is a central scheme implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment. So को ministry आपको कला Social Justice and Empowerment. It has two sub schemes, तो अंडर रे भी दीटा सब स्कीम अछि, गोटे ହେଲା ତମର rehabilitation and welfare for the transgender person, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା rehabilitation of persons engaged in begging. So transgender persons ବି ରହିବେ, ହେଲା? ସେମାନଙ୍କ rehabilitation, ସେମାନଙ୍କର welfare ବିଷୟରେ ବି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, and ଯୋଉମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ଯୋଉ begging କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦି ସବ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଏ ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ଏଇଟା? social justice and empowerment, ଆଉ ଆର ଦିଟା ସବ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ transgender ପାଇଁ
आ गोटे बेगिंग टाइम है कौन कौन की फीचर्स रही स्कीम रो तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स मानक क्लास 9th रू नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन पर्यंत है स्किल डेवलपमेंट करा लाइवलीहुड सपोर्ट दिया अंडर द पीएम दक्ष स्कीम हेल्थ केयर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा सर्जरी जदि जेंडर सर्जरी करार अच्छे अंडर द पीएम जेवाई स्कीम सेटा भी करें गरिमा गृह हाउसिंग फैसिलिटी अंडर रे शेल्टर प्रोवाइड करा फूड प्रोवाइड करा मेडिकल केयर प्रोवाइड करा स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल स्टेट ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल रहिबा जोटा कि तांकर सेफ्टी आउ जस्टिस सपोर्ट करथबो से जिनसटा देखथबो आ गोटे नेशनल पोर्टल भी रहिबो गोटे हेल्पलाइन नंबर रहिबो जोटा कि तांको टाइमली सपोर्ट आउ गाइडेंस दे पारथबो in this scheme we are working towards the transgender and also for the begging community region को कथा हमें कहूँ ट्रांसजेंडर कथा जदि मैं कहि